안녕하세요. саламатсыздарбы? 날씨가 억수로 덥죠? Күн аябай ысып жатабы? 오시느라 고생하셨습니다. Бирок келгениңиздер үчүн рахмат. 저는 날씨가 너무 더워서 많이 못 오실 줄 알았어요. Бүгүн күн аябай ысык болгондуктан көп келе албай калат болуш керек деп ойлоп жаткам. 근데 오실 분들은 다 오셨네요. Бирок келе тургандардын баары келиптир. 지금 아침 일찍부터 에어컨을 켜두고 선풍기를 틀어서도 이렇게 덥습니다. Ушу бүгүн кондиционерлерди, вентиляторлорду таң атпай уйгузуп койсом дагы ысып атат. 그래도 이제 밖에 온도에 비하면 좀 시원할 거예요. Бирок сырттагы ысыкка салыштырмалуу залдын ичи салкыныраак болсо керек. 우리 식구들이 바람을 별로 안 좋아하셔서요. Анткени туугандардын көбү мындай шамал урганын жактыра беришпейт. 에어컨을 이것밖에 설치를 안 했거든요. Ошол себептен кондиционерлерди аз эле орнотконбуз. 근데 계속 이게 더우면 여기도 또 에어컨을 설치를 해야 될 것 같습니다. Бирок дагы мындай ысык улана бере турган болсо, анда бул жактарга дагы кондиционер орнотушка туура келип калат. 제가 이 나라 와서 제일 더운 날씨인 것 같아요. Мен Кыргызстанга келгенде ошо быйыл биринчи жолу ушунчалык ысык аба ырайын көрүп жатам. 제가 처음으로 위에 자켓을 벗고 이렇게 와이셔츠만 입었습니다. Бүгүн ошол костюмун чечип, ак рубашка эле кийип чыктым. 워낙 더워서 그래요. Аябай ысыгандыктан. 다들 건강들 다들 괜찮으세요? Барыңыздардын ден соолуктарыңыздар жакшы элеби? 워낙 더워서 제가 밖에 나가지 말라 말씀드렸는데 Аябай ысык болгондуктан үйдөн чыкпай үйдө эле отуруңуздар деп айткам. 그래도 이제 이번 주에는 이제 내일 모레 비가 와서 시원해진답니다. Бирок келе жаткан жумада бүрсү күнү жамгыр жаап салкындайт дейт. 하여튼 우리 나이 드신 어르신들은 더울 때 이렇게 다니시면 사실 안 좋거든요. Өзгөчө улуулар мындай ысык күндөрү сыртта эки жакта жүргөнүңүздөр ден соолугуңуздарга 그래서 зыян. 건강 관리 잘 하시기 바랍니다. Ден соолуктарыңызды жакшы караңыздар. 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 세상에서 아무 소망 없이 살아가던 저희들 주님께서 구원하셔서 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Дүйнөдө эч үмүтсүз жашаган бизди куткарып, өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 항상 우리와 함께 하시고 우리에게 말씀을 주시고 영원한 천국과 영원한 영광을 약속해 주신 주님께 감사를 드립니다. Дайыма биз менен чогуу болуп, сөзүңдү ачып берип жана бизге түбөлүктүү даңк менен түбөлүктүү бейиш туубады алган Теңирим сага ыраазычылык билдиребиз. 오늘 이렇게 무더운 날씨에 우리 형제와 자매님들 하나님 말씀 앞으로 불러주시니 감사를 드립니다. Ушундай күндүн ысыгында Кудайым, бир туугандарыбызды өзүңдүн сөзүңдүн алдына алып келип бергени үчүн ыраазыбыз. 하나님의 말씀으로 위로받고 새 힘을 얻는 귀한 시간이 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сенин сөзүң аркылуу сороону чалып, күч кубат ала турган убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리 성도님들 가정 지켜주시고 또 건강도 지켜주시옵소서. Ыйык бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүн өзүң сактап, жана ден соолуктарын дагы сактай көр. 주님을 섬기며 살아가는데 부족함이나 어려움이 없도록 주님께서 돌봐주시옵소서. Теңирим, сага кызмат кылып жашоодо кемчиликтер же оорчулуктар болбош үчүн өзүң сактай көр. 우리의 사랑하는 가족들을 주님 앞으로 인도하는 그 일을 위해서 우리가 함께 기도하고 잘 준비할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ыйык бир туугандарыбыз үй бүлөсүнө жакшы кабар таратууда бардыгыбыз сыйынуу менен жардам берип, жакшы кабар таратууда жардам бергидей кыла көр. 지금 한국 갈릴리 수양관에서 2차 학예 수양회를 진행 중에 있습니다. Азыркы учурда Кореяда Галилея конференция өтүүчү лагеринде жайкы конференциянын экинчи съезди болуп жатат. 이번에도 많은 분들이 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Ушунда дагы көптөгөн адамдар Кудайым сенин сөзүңдүн алдына келишти. 참석한 모든 분들이 다 구원을 받을 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Катышып жаткан баардык адамдар куткарылып калыш үчүн Теңирим жардам бере көр. 말씀을 전하고 상담하는 전도인들 그리고 봉사하는 모든 손길 위에 주님이 함께 주시옵소서. Сен сөзүңдү жеткизип жаткан жана беседа кылып жаткан, кызмат кылып жаткан баардык адамдардын үстүндө өзүң чогуу боло көр. 주님이 함께 하시고 주님이 기뻐하시는 학예 수양회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим, өзүң чогуу болгон жана сен кубана турган конференция болуш үчүн өзүң жетектей көр.
또 키르기즈스탄에서도 8월 20일부터 학예 수양회를 계획하고 있습니다. Ошондой эле Кыргызстанда дагы 20-августтан баштап жайкы конференция өткөзгөн жатабыз. 이번 학예 수양회 꼭 한 사람씩 전도하는 귀한 수양회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бул конференцияда ар бирөөбүз бирден адамга жакшы кабар жеткизе турган конференция болуш үчүн өзүң жетектей көр. 이 나라에 주님이 세우신 모든 교회 주님께서 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган бардык жыйындарыбызды ишенимде бекемдей көр. 모든 시험을 이기며 믿음을 지키며 살아가도록 인도해 주시옵소서. Бардык сыноону жеңип ишенимди бекем сактап жашоого өзүң жардам бере көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убактатын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 배운 말씀은 요한계시록 12장 7절에서 이제 9절까지가 본문의 말씀입니다. Бүгүн үйрөнө турган сөздүн негизги аяттары Аян 12-бөлүм 7-аяттан баштап карайбыз. 7절에서 9절까지 말씀 같이 읽어보시겠습니다. 7-аяттан 9-аятка чейин чогуу койлуу. Анда асманда согуш чыкты. Михаил жана анын периштелери Ажыдарга каршы согушушту. Ажыдар жана анын жин-перилери тигилерге каршы согушушту. Бирок жеңилип калышты. Аларга андан ары асманда орун жок эле. Ошентип чоң Ажыдар, бүткүл ааламды азгырган, шайтан жана иблис деп аталган байыркы жылан жерге кулатылды. Аны менен кошо жин-перилери да кулатылды. 자, 오늘은 요한계시록 12장에 나와 있는 이제 말씀을 두 번째 배우는 시간입니다. Бүгүн болсо сиздер менен Аян китебиндеги 12-бөлүмдү үйрөнүп жатабыз. 12장 전체의 내용은 하나님의 선민 이스라엘 민족을 괴롭히는 사단 마귀와의 전쟁이라고 정리할 수가 있습니다. 12-бөлүмдү жалпы карай турган болсок, бул Кудайдан тандалган эли болгон Исраил элин шайтан куугунтуктап жаткандыгы жөнүндө мазмун деп карасак болот. 지난 시간에는 눈에 보이는 것을 말씀드렸다면요. Өткөн убакыттарда сиздерге көрүнгөн нерселер жөнүндө айтып кеткен болсом, 오늘은 눈에 보이지 않는 영적인 전쟁에 대해서 말씀을 배우고자 합니다. бүгүн болсо көзгө көрүнбөгөн руханий согуш жөнүндө биргеликте сөз үйрөнөлүк деп жатам. 보면은 하늘에서 전쟁이 지금 벌어지고 있잖아요. Бул негизги аятты карай турган болсок, согуш асманда ачылды дейт. 오늘 이제 본문의 내용입니다. Бүгүнкү негизги аятта жазылып турат. 이 그림처럼요. Бул сүрөттү карасаңыздар, 하늘에 하나님의 전쟁을 담당하는 천사 미가엘과 사단 마귀 용가의 싸움을 묘사하고 있죠. асманда согуштун периштеси болгон Михаил бул жакта согушуп жатат. 그 성경에 보면 미가엘과 그의 사자들, Ыйык жазуун карай турган болсок, Михаил жана анын периштелери дейт. 용과 그의 사자들과의 싸움이다라고 성경은 말씀을 하고 있습니다. Жана Ажыдар жана анын жин-перилери менен болгон согуш жөнүндө айтылып жатат. 물론 눈에 보이는 전쟁은 아니에요. Албетте бул көзгө көрүнгөн согуш эмес. 하지만 지금도 전쟁이 계속되고 있습니다. Бирок согуш азыр дагы жүрүп жатат. 눈에 안 보이지만요. Көзгө көрүнбөсө дагы. 자, 이 미가엘은 천사장의 이름이죠. Михаил деген болсо, бул башкы периштенин аты. 성경에 보면 전쟁을 담당하는 천사로 기록이 되어 있습니다. Ыйык жазуун карай турган болсок, бул согуштун периштеси. 이 미가엘 천사장이 용으로 불리는 사단 마귀와의 전쟁을 하고 있는 거죠. Бул башкы периште болгон Михаил Ажыдар деп аталган шайтан менен согушуп жатат. 지금 우리 요한계시록을 배우고 있습니다. Азыр биз сиздер менен Аян китебин үйрөнүп жатабыз. 계시록은 앞으로 될 일을 지금 말씀하신 것이 요한계시록이잖아요. Аян китебинде болсо келечекте боло турган иштер жөнүндө жазылган. 눈에 보이는 전쟁도 말씀하고 있지만 오늘처럼 눈에 안 보이는 전쟁에 대해서도 말씀하고 계세요. Көзгө көрүнгөн согуш жөнүндө дагы айтып жатат жана бүгүнкү сөздө үйрөнө тургандай көзгө көрүнбөгөн руханий согуш жөнүндө дагы 이 айтылып жатат. 내용도 정확하게 아셔야 됩니다. Биз бул нерсени дагы так билип алышыбыз керек. 그래야 지금 우리의 싸움이 눈에 보이는 사랑과의 싸움이 아니고 마귀와의 싸움이라는 것을 알기 때문입니다. Анткени ушул сөз аркылуу биз
согушубуз азыр көзгө көрүнгөн адамдар менен болгон согуш эмес, көзгө көрүнбөгөн шайтан менен болгон согуш экенин биле алабыз. 이 유다서 1장 이제 9절에 이런 말씀이 있습니다. Жүйүт 1-бөлүм 9-аятта мындай деп жазылган. 이기 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Башкы периште Михаил да Мусанын сөөгүн талашып, шайтан менен айтышканда, аны айыптоого батынбай, сага теңир тыюу салсын деп гана айткан. 이 말씀에서도 천사장 미가엘이 마귀와의 싸움에 대해서 말씀하고 있죠. Бул аятта дагы башкы периште Михаил менен шайтандын ортосундагы талаш жөнүндө айтылып атат. 그리고 다니엘서 12장에서도 동일한 말씀을 하고 있습니다. Жана Даниэль 12-бөлүмдө дагы ушул сыяктуу сөздөр жазылат. 그때 네 민족을 호위하는 대군 미가엘이라고 그러잖아요. Ошол учурда өз элиңдин уулдары үчүн турган улуу төрө Михаил дейт. 다니엘서 12장 내용은 마지막 시대에 마귀가 유대인들을 핍박하는 내용이 기록이 되어 있어요. Бул Даниэль 12-бөлүмдө дагы дүйнөнүн акырында шайтан жүйүттөрдү кандайча куугунтуктай тургандыгы жөнүндө жазылат. 그때 누가 이스라엘 민족을 지켜주느냐? Ошол учурда ким Исраилди коргойт? 바로 하나님의 천사장 미가엘이 이스라엘 민족을 지켜주고 호위해 주거든요. Кудайдын башкы периштеси болгон Михаил Исраил улдары үчүн туруп, аларды коргойт. 물론 이 말씀은 약속의 말씀입니다. Албетте бул алар үчүн берилген уада сөздөр. 7년 환란 때 7 жылдык кайгы учурунда 마귀가 모든 유대인들을 죽이려고 할 때 шайтан баардык жүйүттөрдү өлтүрөйүн деп аракет кылганда, 바로 천사장 미가엘이 이스라엘 민족을 지켜주시는 거예요. башкы периште болгон Михаил Исраил элин коргойт. 물론 하나님의 심부름꾼입니다. 천사는. Албетте бул периште деген Кудайдын жумшаган, Кудайдын кызматчы кулдары. 그 내용을 하나님이 지금 우리에게 보여주고 계시는 거예요. Азыр ушул нерсени Кудай бизге көрсөтүп берип жатат. 그래서 오늘 배울 내용은 하늘에서 벌어지고 있는 전쟁에 대해서 요한에게 보여주었고 우리가 함께 또 배우는 겁니다. Бүгүн болсо сиздер менен аян 12-бөлүмдө Кудай жакынга көрсөткөн асмандагы согушту биргеликте үйрөнөбүз. 오늘 우리 이 말씀을 통해서 이 사단 마귀가 어떤 존재인지를 배우셔야 돼요. Бүгүнкү сөз аркылуу биз шайтан кандай экендигин так билип алышыбыз керек. 그리고 우리가 싸워야 될 대상이 누군지도 분명히 배우셔야 되고요. Жана биз ким менен күрөшүш керек экендигибизди дагы так билип алышыбыз керек. 그래야 마귀와 싸워서 이길 수가 있잖아요. Анткени ошондо гана шайтан менен күрөшүп аны жеңе алабыз. 마귀를 모르면 어떻게 마귀와 싸워 이기겠습니까? Эгерде шайтан кандай экенин билбесек, аны менен кантип күрөшүп аны жеңмек элек? 마귀가 어떤 존재인지, Шайтан кандай экендигин, 무슨 일을 하는지, кандай иштерди аткарарын, 또 마귀가 교회 가운데 형제와 자매를 어떻게 시험하는지 жана шайтан жыйындын ичинде бир туугандарды кантип азгырарын. 이걸 오늘 배우셔야 돼요. Бүгүн ошол нерселерди үйрөнөбүз. 그래 우리가 마귀에게 속지 않고 마귀에게 쓰임 받는 사람이 되지 않는 겁니다. Анткени ошолорду билип алсак, анан шайтанга алданбайбыз жана шайтан колдонгон адам болбойбуз. 가장 불쌍한 그리스도인들이 누굴까요? Эң аянычтуу машаякчылар кимдер билесиздерби? 주님께 쓰임 받지 못하고 마귀에게 쓰임 받는 사람들일 겁니다. Теңирдин ишине керегине жарабай, шайтандын ишине керегине жарап калган адамдар. 그럼 얼마나 부끄럽겠어요. Анда кандай уят, 얼마나 비참한 모습입니까? канчалык аянычтуу болот. 우리 모두는 다 하나님과 주님께 쓰임 받는 사람이 돼야 돼요. Биз баардыгыбыз Кудайдын жана Теңирдин керегине жараган адамдардан болушубуз керек. 잘못해서 마귀에게 쓰임 받는 사람이 되면 안 되잖아요. Анткени туура эмес иш кылып, шайтандын ишине керектүү адам болуп калсак болбойт да. 성경에는 그런 사람이 여러 명 등장을 합니다. Ыйык жазууну карай турган болсок, андай адамдар көп жерде жазылат. 우리 그런 말씀을 배우면서 교훈을 받아야 돼요. Биз ошол сөздөр аркылуу сабак алышыбыз керек. 그래서 오늘은 눈에 보이진 않지만 Ошондуктан бүгүн көзгө көрүнбөсө дагы 오늘은 영적인 전쟁에 대한 말씀을 배우고자 합니다. руханий согуш жөнүндө биргеликте сөз үйрөнөбүз. 자, 마귀는 어떤 존재일까요? Шайтан ал кандай? 이제 그부터 먼저 알아야 되겠죠. Биринчи ошону билип алышыбыз керек. 마귀는 하늘에서부터 타락해서 쫓겨난 존재입니다. Шайтан деген болсо, бул асмандан кулап түшкөн, асмандан кубулган. 왜냐하면 Анткени 마귀는 원래 천사였잖아요. шайтан негизи периште болгон да. 하나님을 섬기는 천사장이었습니다. Кудайга кызмат кылган башкы периште болгон. 근데 이사야 14장에 보면 Бирок Ишая 14-бөлүмдү карасак, 하나님을 도전하게 되죠. ал Кудайга каршы чыгат. 마음에 교만이 들어오게 되고 Жүрөгүнө текебердик кирип,
하나님을 도전하게 되는 거예요. Кудайга каршы чыгат. 결국 쫓겨나게 됩니다. Ana ошол себептен куулуп чыгат. 이사야 14장 12절부터 15절까지 말씀입니다. Ишая 14 bölüm 12 аяттан 15 аятка чейин 같이 한번 읽어보실까요? чогуу окуйлуу. Таң жылдызы, таң уулу, сен асмандан кандай куладың? Элдерди тебелеп тепсөөчү, сен жерге кулап түшүп, кандай талкаландың? 예, 다른 번역에 보면 루시퍼라고 번역이 되어 있죠. Башка котормолордо бул жерде Люцифер деп да которулат. 마귀의 이름입니다. Шайтандын аты 루시퍼. Люцифер деп. 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 Сен асмандан кандай куладың? 원래 하늘에 가는 존재였잖아요. Негизи ал асманда жашачу. 땅으로 쫓겨난 겁니다. Ал жерге куулуп 그 түштү. 이유를 이어서 설명해 주고 있죠. Анын себебин кийинки аяттарда түшүндүрүп берип атат. 13절에 보면 13 аятты карасак, 읽어 보실래요? бирок сен өз жүрөгүңдө мындай деп айттың эле. Асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. Тоодо сансыз кудайлардын арасында, түндүктүн четинде отурам. 어떤 마음을 가졌죠? жүрөгүн абалы кандай болуп атат? 내가 하늘에 올라 나의 보좌를 높이리라. Асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. 그러니까 하나님처럼 되려고 했던 겁니다. Кудайдай болгусу келген болчу. 그래서 14절에 보면 Анан 14 аятты карасак, 가장 높은 구름이 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다. булуттардын үстүнө чыгам, баардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. 그러니까 하나님처럼 되려고 하다가 이제 15절에 쫓겨났다고 기록하고 있잖아요. Кудайдай болгусу келип жатып 15 аятта куулуп түшкөндүгү жөнүндө жазылып атат. 이 천사가 바로 사단 마귀가 된 겁니다. Анан ушул периште шайтан иблис болуп калган. 그리고 루시퍼를 따르는 많은 천사들이 있었겠죠. Анан Люцифердин артынан жүргөн да көптөгөн периштелер бар болчу да. 성경은 천사 3분의 1이라고 말씀을 하고 있습니다. Ыйык жазууда периштелердин 3төн 1 бөлүгү жөнүндө айтылат. 함께 땅으로 내어 쫓긴 거죠. Алар дагы шайтан менен кошо жерге куулуп түшкөн. 그러니까 하나님이 마귀를 만드신 것이 아닙니다. Аны Кудай атайын шайтанды жараткан эмес. 어떤 사람은 그래요. Кээ бир адамдар айтат, 하나님이 왜 마귀를 만들었습니까? Кудай анда эмнеге шайтанды жаратты? 하나님이 마귀를 만드신 적이 없어요. Бирок Кудай шайтанды атайын жараткан эмес. 요한일서 1장 5절에 보면 биринчи жаккан 1 бөлүмдү карай турган болсок, 하나님은 빛이시라 그에게 어둠이 조금도 없으시니라. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок. 하나님은 절대적으로 거룩하신 분이세요. Кудай абсолюттук түрдө ыйык. 하나님에겐 죄가 있을 수 없습니다. Кудайда күнөө болбойт. 조금의 어둠도 있을 수가 없어요. Кичинекей караңгылык дагы болбойт. 하나님의 세상을 만들기 전에 먼저 천사 세계를 만들었죠. Кудай болсо бул дүйнөнү жаратканга чейин периштелердин дүйнөсүн жараткан. 성경 자세히 기록하고 있습니다. Ыйык жазууда ал жөнүндө так жазылган. 하나님의 일꾼으로 천사 세계를 만들었어요. Кудай өзүнүн кызматчы рухтары катары периштелерди жараткан болчу. 그 중에 루시퍼란 천사장이 하나님을 도전하게 된 거죠. Ошолордун ичинен Люцифер деген башкы периште Кудайга каршы чыгат. 우리 성경 읽다 보면 천사장 이름들이 몇 명의 이름들이 거론되고 있죠. Ыйык жазуун карай турган болсок, бир нече периштелердин башчысынын аттары жазылат. 가브리엘 들어보셨죠? Жебрил периштени уккансыздар да. 하나님의 소식을 전하는 메신저 역할을 합니다. Кудайдын кабарын жеткизген кабарчы. 그리고 마리아가 임신했을 때도 Мисалы үчүн Мариям кош бойлуу болгондо дагы 가브리엘 천사가 가서 알려주잖아요. ошол Жебрил периште келип ошону кабарлаган. 또 그만 배웠던 말씀처럼 전쟁을 할 때마다 일을 하는 천사장 미카엘이 있어요. Жаңа эле окуп кеткендей, согуштун периштеси болгон башкы периште Михаил болгон. 근데 이제 루시퍼라는 천사장은 Бирок Люцифер деген башкы периште 하나님이 계신 곳에서 하나님을 섬기는 천사장이에요. Кудай болгон жерде Кудайдын өзүнө кызмат кылган башкы периште болгон. 가장 아름답게 창조가 되었고 Эң сулуу болуп жаратылган, 그게 교만한 거죠. бирок текебер болуп кетти. 하나님을 도전하게 된 거죠. Кудайга каршы чыкты. 결국 스스로 타락해서 마귀가 돼버린 겁니다. 마귀가 돼버린 겁니다. Бузулуп шайтан болуп калды. 그래서 하늘에서 타락하여 세상에 쫓긴 존재다라고 성경은 말씀하고 있죠. Асмандан куулуп бул жерге түшкөн болчу. 예수님께서도 말씀을 하셨습니다. Ыйса дагы ал жөнүндө айткан. 누가복음 10장 18절에 보면 Лука 10 бөлүм 18 аятты карасак, 좀 읽어보실까요? чогуу окуйлуу. Ыйса аларга: "Мен шайтандын чагылган түшкөн сыяктуу асмандан кулап түшкөнүн көрдүм." 사단이 하늘로서
번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. Мен шайтандын чагылган түшкөн сыяктуу асмандан кулап түшкөнүн көрдүм дейт. 그러니까 사단은 타락에서 쫓겨난 존재다. Шайтан өзү бузулуп кулуп түшкөн. 왜 쫓겨났죠? Эмне үчүн кулуп түштү? 스스로 자기를 높이기 때문입니다. Өзүн өзү көтөргөндүктөн. 그리고 또 두 번째는요. Анан экинчиден 사단의 여러 가지 이름들이 있습니다. шайтандын бир нече аты бар. 오늘 본문을 읽었던 요한계시록 12장 9절에 그 내용이 나와 있죠. Бүгүнкү негизги аятты окуп кеткен Аян 12-бөлүм 9-чу аятта жазылып турат. 먼저 큰 용이라고 되어 있습니다. Биринчи чоң ажыдар дейт. 욥기에 보면 용에 대한 내용이 기록이 되어 있어요. Аюп китебин карай турган болсок, ажыдар жөнүндө жазылган. 바로 용은 교만의 왕이라고 성경은 말씀하고 있죠. Ажыдар деген болсо, бул текебер улдардын атасы деп дагы айтылат. 마귀의 첫째 이름이 큰 용입니다. Шайтандын биринчи аты бул чоң ажыдар болуп атат. 교만한 자. Текебер дегенди 그리고 билдирет. 옛뱀 곧 마귀라고 말하죠. Анан кийин шайтан жана иблис деп аталган байыркы жылан дейт. 창세기 3장에 보면 에덴 동산에서 하와를 유혹한 게 뱀이었습니다. Анткени башталыш 3-бөлүмдү карай турган болсок, обо энени жылан азгырган. 물론 이제 뱀 속에 마귀가 들어갔죠. Албетте ал жыландын ичине шайтан кирип алган болчу. 그래서 옛뱀이라고 설명을 하고요. Ошол себептен байыркы жылан деп түшүндүрүп 그리고 атат. 마귀죠, 마귀. Анан иблис дейт. 이 마귀라는 말은요, 비방하는 자다. 이블리스 деген сөз болсо, бул айыптоочу дегенди билдирет. 없는 말을 꾸며서 비방하는 존재다 의미를 가지고 있어요. Жок нерсени айтып, жалган жала жаап айыптоочу. 그리고 사단이라고 그러죠. 사단, 대적자. Шайтан деген бул каршы чыгуучу, 대적하는 겁니다. каршы чыгат. 그리고 온 천하를 꿰는 자. Анан кийин бүт ааламды азгырган дейт. 모든 사람들을 미혹하기 위해서 지옥으로 끌고 가는 존재가 바로 사단 마귀라는 겁니다. Бардык адамдарды азгырып, шайтан аларды тозокко сүйрөп бара жатат. 마귀에게 좋은 이름은 없습니다. Шайтандын жакшы аты жок. 큰 용, Чоң ажыдар, 옛뱀, байыркы жылан, 마귀, иблис, 사단, шайтан. 그리고 온 천하를 꿰는 Анан 자. бүткүл ааламды азгырган дейт. 아주 나쁜 이름들만 있잖아요. Жалаң жаман аттар гана жазылып турат. 그리고 이름을 통해서 마귀가 하는 일이 뭔지도 우리는 배울 수 있습니다. Жана анын аттары аркылуу шайтан кандай иштерди аткараарын биз үйрөнө алабыз. 근데 마귀는 지금도요. 하늘과 땅을 왔다 갔다 할 수 있습니다. Бирок шайтан азыр дагы асманга, жерге барып келип турат. 그러다가 이제 7년 환란 때 완전히 땅으로 내어 쫓기는 거예요. Ошентип жүрүп, анан 7 жылдык кайгы учурунда бул жерге толук кулатылат. 오늘 본문의 말씀처럼 Бүгүнкү негизги аятта айтылгандай, 미갈과 큰 전쟁을 하게 되는 겁니다. Михаил менен аябай катуу согуш болот. 그리고 패해서 완전히 땅으로 내어 쫓기게 되죠. Жана ал бул жерге толук кулатылат. 그래서 계시록 12장 10절에 보면 Ошондуктан Аян 12-бөлүм 10-чу аятты карасак, 자 12장 10절 12 읽어보실래요? бөлүм 10 аят окуп берейин. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн катуу үндү уктум. Биздин Кудайыбыздын куткаруу иш жүзүнө ашты. Анын күчү көрүндү. Анын падышачылыгы орноду. Анын машаягы бийликти колуна алды. Анткени биздин бир туугандарыбызды Кудайдын алдында күндүр-түндүр жамандаган ушакчы жерге кулатылды. 이제 10절의 말씀을 보면 지금도 구원받은 사람들을 참수하는 존재라고 기록이 되어 있죠. Бул 10-чу аятты жакшылап карасак, эмне деп жазылып турат? Ыйыктарды күндүр-түндүр жамандаган ушакчы дейт. 지금도 Азыр дагы 하늘에서 하나님께 우리를 참수하는 거죠. асманга барып, Кудайдын алдында бизди жамандап турат. 그 자가 쫓겨났고라고 말씀을 하십니다. Ошол жерге кулатылды дейт. 좀 이상한 일이죠. Бул кызыктай иштер болуп жатат. 근데 사실입니다. Бирок бул чындык. 욥기 1장 2장에 어떤 내용이 나와 있죠? Анткени Аюп 1-2 бөлүмдөрдө эмне жөнүндө жазылат? 마귀가 하나님 앞에 서잖아요. Шайтан Кудайдын алдына келип турат го. 그리고 욥을 참수합니다. Анан Аюпту жамандайт. 욥은 사실 아무런 잘못이 없는데 Аюп негизи туура эмес иш кылбаса деле, 욥이 큰 잘못을 한 사람인 것처럼 참수하잖아요. Аюптун чоң туура эмес иш кылган сыяктуудай кылып көрүп айтып жамандайт. 하나님이 욥을 자랑했습니다. Кудай болсо Аюп менен мактанганда, 네가 내 종 욥을 보았느냐 자랑하니까 마귀가 뭐라 말하죠? менин кулум Аюпту көрдүңбү деп мактанганда шайтан эмне деп айтты эле? 하나님이 욥을 지켜주니까 하나님을 사랑하는 거죠. Эми Кудай сен Аюпту сактап жатпайсың, ошондуктан сени сүйүп жатат да. 욥에게 많은 재물을 주고 Аюпка көп мал мүлк бердиң, 많은 자녀를 көп 주고 бала бердиң,
행복하게 지켜주시니까 욥이 하나님을 사랑하는 거죠. бактылуу жашап атат. Ана ошондуктан сени сүйөт да. 모든 걸 다 빼앗아가 보십시오. Колунда болгон бардык нерсесин тартып алып көрчү. 당장 하나님을 저주할걸요? Ошол замат Кудайга карат келтирет. 이렇게 이제 마귀가 하나님께 우리를 참소하는 거예요. Ошол сыяктуудай шайтан бизди Кудайга жамандап турат. 하나님은 욥에게 시험을 하라고 허락하셨습니다. Ошондо Кудай мейли Аюпту сынап көр деп уруксат берет. 그래, 그럼 네가 시험 한번 해봐라. Мейли анда сынап көр дейт. 하지만 욥의 생명은 네가 손대지 마라. Бирок анын өзүнө колуңду тийгизбе дейт. 어떤 일이 생겼습니까? Ошондо кандай иштер болду? 하루 동안에 무슨 일이 생겼죠? Бир күндүн ичинде эле кандай иштер болду? 욥의 모든 재산이 다 날아가 버렸습니다. Айып бүт мал мүлкүнөн ажырап калды. 도적이 와서 빼앗아 가기도 하고 Уурлар келип урдап кетти. 하늘에서 번개가 쳐서 짐승을 태워버리기도 하고 Асмандан от түшүп малдарын өртөп жиберди. 그리고 10명의 자녀 있잖아요. Анан 10 баласы болсо 그날 다 죽었어요. бир күндө өлүп калышты. 큰 바람이 불어서 Аябай катуу шамал согуп, 집을 무너지게 했잖아요. ал үй урап калды. 10명의 자녀가 하루에 다 죽었다니. 10 баласы тең бир күндө өлдү. 근데 욥은 어떻게 했습니까? Бирок Айып эмне кылды? 믿음을 지켰죠. Ишенимин сактады. 누가 그렇게 시험을 했죠? Ким ошентип сынады? 사단 마귀가. Шайтан иблис. 하나님이 시험을 하라고 허락하셨잖아요. Кудай болсо мейли сынап көр деп ага уруксат берди. 이상한 일이죠. Бул кызыктай болуп калат, 지금도 그처럼 마귀는 하나님과 세상을 왔다 갔다 하고 있어요. ошол сыяктуудай эле азыр дагы шайтан асман менен жерге ушинтип барып келип турат. 이상한 일입니다. Ушундай кызыктай иш. 또 스가랴서 3장 1절에 보면요. Захария 3-бөлүм 1-аятты карасак, 여기도 그런 말씀이 있어요. бул жерде да ошол сыяктуу сөздөр жазылат. 같이 읽어 보실까요? Чогуу окуйлу. Ал мага Теңирдин периштесинин алдында турган улуу ыйык кызмат кылуучу Жешуяны жана ага каршылык кылыш үчүн анын оң кол тарабында турган шайтанды көрсөттү. 자, 지금도 여전히 사단이 하나님 앞에 서 있잖아요. Азыр дагы бул жерде дагы шайтан Кудайдын алдында турат. 여러분 이상하게 생각하지 않으세요? Бул нерсени ошо кызыктай көрүнбөйбү 우리 сиздерге? 그런 생각 해본 적 없어요. Сиздер ушинтип ойлонуп көрдүңүздөр беле? 아니 예전에 이 루시퍼가 타락했을 때 그냥 심판하고 없애버렸으면 좋았을 텐데 Эгерде ошо байыркы убакытта эле Люцифер бузулуп кулаганда, Кудай ошол замат эле аны жок кылып салса кандай жакшы болмокты. 그러나 당장 바로 지옥에 쳐넣어버렸으면 좋았을 텐데 Ошол замат эле аны тозокко салып салса кандай сон болмок. 왜 아직 내버려 두시지? Бирок эмне үчүн азыркыга чейин аны калтырып койду? 분명히 타락한 천사인데 Ал бузулуп кеткен периште да. 하나님의 능력이 없어서 그냥 내버려 두실까요? Кудай алсыз болгондуктан аны калтырып койгонбу? 아닙니다. Андай эмес. 우리 이 내용도 먼저 아셔야 돼요. Биз ушул нерсени да так билишибиз керек. 창세기 3장에 보면 Башталыш 3-бөлүмдү карасак, 아담 하와가 범죄를 했잖아요. Адам ата менен обо эне күнөө кетиришти. 바로 선악과 시험입니다. Бул жамандык менен жакшылыкты таанытып билдире турган 많은 사람이 이제 처음 교회 오면 질문한 내용이 첫 번째 질문이 그 내용이에요. дарактын жемиш аркылуу берилген суноо. Аны көп адамдар жыйынга келгенде эң биринчи берген суроосу ушул. 이제 조금 성경을 아는 분이 교회 상담하러 오잖아요. Аны кичине ыйык жазуу мазмунун билип калган адамдар беседага келишет го. 첫 번째 질문이 뭔지 아세요? Аны көбүнүн эң биринчи берген суроосу кандай билесиздерби? 하나님의 선악과를 왜 만들었습니까? Кудай ал жемишти эмне үчүн жаратып койду? 왜 만들어 놓고 아담에게 먹지 마라 말씀하시고 Аны жаратып коюп, анан кайра Адам атага аны жебе деп атат. 아담에게 그걸 따먹고 벌을 주시고 Бирок ал жеп алды, анан аны жазалап атат. 왜 그렇게 하십니까? Эмнеге андай кылды? 뭐 예수님이 우리를 구원할 세상에 오셔야 되고 Аны Иса сөзсүз ошон үчүн бул дүйнөгө бизди куткарыш үчүн келиш керек болуп калбадыбы? 애초에 처음에 Ошо башында эле 마귀를 없애버렸으면 шайтанды жок кылып салса, 선악과를 만들지 않았더라면 ошол жемишти жаратпаса, 이런 일도 없었을 텐데요. мындай иштер болбойт эле да. 하나님이 정말 좋은 분이 아닌 것 같아요라고 질문을 합니다. Аны Кудай жакшы эмес окшойт деп суроо бергендер бар. 여러분 그것은 너무나 잘 모르고 있는 내용이에요. Бирок ошо бул билбестиктен ошентип айтып жатат. 자, 잘 들어보세요. Аны жакшылап угуп көрүңүздөр. 하나님은 아담을 어떻게 만드셨죠? Кудай Адам атаны кандайча жаратты эле? 세상의 왕으로 만들었습니다. Дүйнөнүн падышасы кылып жараткан. 그리고 아담에게 사랑하는 아내도 하나님이 주셨어요. Жана ага сүйүктүү аялын дагы Кудай берген. 그 모든 걸 네가 다 다스리라고 하셨죠. Анын баарын башкар деп айткан. 왕으로 세워 주신 겁니다. Аны падыша кылып койгон. 사랑하는 아내도 주시고 Сүйүктүү аялын да 모든 берди. 걸 다 주시고 Бүт баарын берди. 네가 세상의 왕이다 Сен 해주셨잖아요. дүйнөнүн падышасың деди.
그런 아담에게 하나님은 한 가지를 요구하셨죠. Ана ошондой адам атадан Кудай бир эле нерсени талап кылган. 네가 정말 나를 사랑한다면 Эгерде сен мени чындап сүйсөң, 선악과만 먹지 마라라고 말씀을 하신 анда 거예요. ушул жемиштен гана жебе деген. 자, 하나님은 사람을 로봇으로 만드신 것이 Анда 아니에요. Кудай адамды робот катары жараткан эмес, 스스로 선택할 수 있는 그런 존재로 사람을 만드신 겁니다. өзү тандоо жасай ала тургандай кылып жараткан. 그래서 아담을 시험하게 하신 거예요, 하나님께서. Ошондуктан Кудай адам атаны сынаган. 욥을 시험하게 하신 것처럼. Аюпту сынаганга уруксат берген сыяктуудай, 그리고 하나님은 마귀에게, 예수님도 마귀에게 시험을 받도록 하나님이 그렇게 하셨잖아요. анан Ыйса дагы шайтан тараптан сыналышына Кудай жол берген болчу. 예수님이 힘이 없어서 마귀에게 시험 받은 것 아닙니다. Ыйса алсыз болгондуктан шайтан тараптан сыналган жок. 바로 성령에게 이끌리어 Аны ыйык рух алып барган болчу. 마귀에게 시험을 받도록 광야로 보내신 거예요. Шайтан тарабынан сыналыш үчүн аны ыйык рух чөлгө алып барган. 하나님이 시험하도록 허락하셨잖아요. Сыналышына Кудай жол берген. 우리 예수님까지도 시험 받도록 하셨습니다. Ыйсанын дагы сыналышына жол берген. 그럼 뭔가 중요한 이유가 있지 않겠어요? Мында жол берип атса, анда аябай чоң мааниси бар да. 아마 아무 이유도 없는데 Эч себеби жок эле. 예수님까지도 마귀에게 왜 시험을 받게 하실까요? Себеби жок эле Ыйсаны дагы шайтан тараптан сыналышына жол бере бермек беле. 하나님의 놀라운 섭리가 있는 겁니다. Бул жакта дагы Кудайдын чоң планы бар. 하나님은 사랑이시죠. Кудай деген сүйүү да. 우리에게 모든 사랑을 다 보여주십니다. Бизге өзүнүн бүт сүйүүсүн көрсөтүп берди. 그리고 우리도 하나님을 사랑하도록 하시는 거예요. жана бизди дагы Кудайды сүйүүгө тандоо берип жатат. 우리에게 선택할 기회를 주시는 겁니다. Бизге тандаганга мүмкүнчүлүк берип жатат. 마귀의 시험을 받게 하시고 шайтан тараптан сыналууга жол берип, 마귀의 시험에서 하나님을 선택하는지 마귀를 선택하는지 анан ошол шайтандан келген сыноо аркылуу шайтанды тандайбызбы же Кудайды 우리에게 тандайбызбы? 자유로운 의지를 주시는 거예요. Бизге ушундай тандоо эркиндигин берип атат. 그래서 선악과도 만들어 놓으신 거고 Ошол себептен жамандык менен жакшылыкты таанытып билдире турган даракты да 우리 жараткан. 예수님도 시험을 하게 하신 거예요. Ыйсаны дагы сыналышына жол берген. 우리 그런 내용을 성경을 통해서 배우고 Биз ушундай нерселерди ыйык жазуу аркылуу 자 이제 үйрөнөбүз. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 우리가 하나님을 사랑한 적이 없습니다. Биз биринчи Кудайды сүйгөн жокпуз да. 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셨어요. Кудай биринчи бизди сүйдү. 얼마나 사랑해 주신 줄 아십니까? Канчалык сүйдү билесиздерби? 성경 로마서 5장 8절에 보시면 ыйык жазуу Римдиктерге 5-бөлүм 8-аятты карасак, 자 하나님이 우리에게 먼저 사랑의 손길을 내밀고 계시죠? Кудай бизге өзүнүн сүйүү колун сунуп жатат. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогуу койлуу. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. 우리가 죄인 되었을 때 Биз күнөөкөр кезде 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에게 대한 하나님의 사랑을 확정하셨느니라. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. 물론 이것은 하나님이 아담에게 약속하신 거예요. Албетте бул нерсени Кудай Адам атага да убада 비록 кылган. 아담이 범죄했지만 Адам ата күнөө кетиргени менен 하나님 아담을 버렸습니까? Кудай Адам атаны таштап салдыбы? 아니요, 버리지 않으셨어요. Жок, таштаган жок. 다시금 사랑해 주셨습니다. Кайра өзүнүн сүйүүсүн берди. 물론 지은 죄는 벌을 받아야 되죠. Албетте кетирген күнөөсүн жазаланыш керек болду. 그런 아담에게 가죽 옷을 지어 주시기 전에 한 가지 약속하신 것이 있어요. Бирок Адам атага терден кийим жасап кийгизерден мурун ага мындай убада берген. 내가 여자의 후손을 세상에 보내주겠다. Мен бул дүйнөгө аялдын тукумун жиберем. 여자의 후손을 통해서 인간들을 구원하실 것을 약속해 주셨잖아요. Аялдын тукуму аркылуу адамдарды куткара тургандыгын убада кылган. 그것은 하나님의 일방적인 사랑의 약속입니다. Бул Кудай тараптан ошол сүйүүсү менен берген убадасы. 하나님은 아담에게 못 해준 게 뭐가 있습니까? Кудайдын Адам атага бербеген нерсеси барбы? 모든 걸 다 해주었어요. Баардыгын кылып берди. 그리고 아담에게 선택하게 했죠. жана Адам атага тандоого дагы мүмкүнчүлүк 물론 берди. 아담은 실패했습니다. Бирок Адам ата туура эмес тандоо жасады. 하지만 하나님 그런 아담을 버리지 않으셨습니다. Бирок ошондой болсо дагы андай Адам атаны Кудай таштап салган жок. 다시금 그런 아담의 기회를 한 번 더 주시는 거죠. Ошол Адам атага дагы кайрадан мүмкүнчүлүк берип атат. 여자의 후손을 약속해 주시고 Аялдын тукумун убада кылып, 인간 구원을 약속해 주시고 адамзатты куткараарын убада кылып, 그리고 가죽 옷을 지어 입혀 주셨죠. жана терден кийим жасап кийгизди. 하나님의 일방적인 사랑이라는 Бул 겁니다. Кудай тараптан берилген сүйүү.
지금 하나님은 일방적으로 우리를 사랑하고 계세요. Кудай дагы бир тараптан азыр бизди сүйүп жатат. 그 사랑이 어떻게 확인할 수 있습니까? Ал сүйүүсүн кантип биле алабыз? 로마서 5장 8절에 기록되어 있잖아요. Римдиктерге 5-бөлүм 8-аятта 우리가 жазылып турат. 죄인 되었을 때, Биз күнөөкөр кезде, 하나님을 알지도 못했을 때, Кудайды тааный элек кезибизде, 하나님을 대적하고 있을 때 Кудайга каршы чыгып турган 먼저 кезибизде 우리를 사랑하시고 бизди биринчи сүйдү 우리를 위해서 жана биз үчүн 독생자를 보내주시고 өзүнүн жалгыз уулун жиберди. 십자가의 그 귀한 보혈로서 жана ал айкаш чыгарса төккөн кымбат каны аркылуу 우리를 구원해 주셨죠. бизди куткарып алды. 그리고 그냥 구원하신 것이 아닙니다. жөн эле куткарган жок. 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 확정하셨다고 기록하고 있잖아요. бизди канчалык сүйөрүн далилдеди. 우리는 말로서는 사람을 사랑할 수 있습니다. биз сөз менен, оозубуз менен адамдарды сүйөм деп айта алабыз. 사랑합니다. сүйөм деп, 사랑합니다. сени сүйөм деп. 그리고 또 미워하잖아요. анан жүрүп туруп эле жек көрүп кетесиң бири 그 бириңди. 진짜 사랑이 아닙니다. бул чыныгы сүйүү эмес. 하나님의 사랑은요. Кудайдын сүйүүсү деген 우리를 구원하시기 위해서 자신의 생명을 주셨습니다. бизди куткарыш үчүн өз жанын берди. 그 천지 만물을 만드신 하나님께서 асман менен жерди жараткан 우리 Кудай 같은 사람을 구원하기 위해서 бизге окшогон адамдарды куткарыш үчүн 자신의 생명을 주셨잖아요. өз жанын берди. 그리고 우리를 얼마나 사랑하시는지 사랑을 보여주셨습니다. ушундайча бизди канчалык сүйөрүн көрсөтүп берди. 요한복음 3장 16절에도 Жакан 3-бөлүм 16-аятта дагы 분명히 말씀하시죠. бул жерде дагы эле жазылып турат. 우리 요한복음 3장 16절 같이 읽어보시겠습니다. Жакан 3-бөлүм 16-аятта баарыбыз чогуу окуйлу. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. 세상 사람들을 이렇게 사랑하셨다. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, 이처럼 사랑하셨다. абдан сүйгөндүктөн дейт. 십자가 죽기만큼 우리를 사랑하셨잖아요. Айкаш чыгашта өлгүчөлүк бизди сүйдү. 그럼 왜 우리를 구원해 주십니까? жана бизди эмне себептен куткарды? 요한복음 1장 12절을 보십시오. Жакан 1-бөлүм 12-аятты карасак, 이게 놀라운 말씀이 기록이 되어 있죠. бул жерде абдан кереметтүү сөздөр жазылган. 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. 우리를 구원하신 목적이 뭐죠? Бизди кандай максатта куткарып алды эле? 우리를 하나님의 자녀로 삼아주기를 원하시는 거예요. Бизди Кудай өзүнүн балдары кылып алгысы келет. 이보다 더 큰 사랑이 있습니까? Мындан дагы чоң сүйүү барбы? 이보다 더 큰 하나님의 계획이 있을까요? Мындан дагы чоң Кудайдын планы барбы? 우리는 그 사랑을 확인하는 거예요. Биз ошол сүйүүсүн билип жатабыз. 그리고 사람들은 그 사랑을 받아들이든지 배척하든지 그건 자유입니다. Ал эми адам тараптан болсо ошол сүйүүнү кабыл алабы же четке кагабы бул адамдын тандоосунда. 그 사랑을 받아들이는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 있죠. Бул сүйүүнү кабыл алгандар болсо Кудайдын баласы болуу бийлигине ээ болот. 사실 끝까지 그 사랑을 배척하게 되면요. Бирок эгерде ким аягына чейин бул сүйүүнү четке кагып туруп алса, 마귀를 위해서 예비된 영영한 불에 들어가는 거예요. шайтан үчүн даярдалган түбөлүктүү оттуу көлгө түшөт. 분명히 우리에게 말씀해 주고 계십니다. Ушул нерсени бизге так эле айтып берип атат. 하나님은 우리에게 사랑을 보여주시고 Кудай бизге өзүнүн сүйүүсүн көрсөтүп жатат. 사람들은 그 사랑을 받아들이기를 원하시는 거예요. жана адамдар ошол сүйүүнү кабыл алышын каалайт. 그리고 사랑을 받아들일 때 우리 마음에 어떤 마음을 주십니까? жана сүйүүнү кабыл алганда биздин жүрөгүбүзгө эмнени берет? 놀라운 마음을 주시죠. кереметтүү укмуштуу нерсени 그래서 берет. 베드로전서 1장 8절 9절에 보면 ошондуктан 1-Петр 1-бөлүм 8-9-аяттарды карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр дагы көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс, улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. 그래서 구원받은 사람은 예수님을 사랑하는 거예요. ошондуктан куткарылуу алган адам ыйсаны сүйөт. 구원받았다는 걸 우리가 어떻게 확인할 수 있습니까? куткарылгандыгыбызды кантип биле алабыз? 간단하죠. жеңил эле. 예수님 사랑하십니까? ыйсаны сүйөсүздөрбү? 얼마나 사랑하십니까? канчалык сүйөсүздөр? 그 생각해 보면 돼요. ошону ойлонуп көрсөңүздөр 정말 болот. 내 속에 예수님을 사랑하는 마음이 없다면 эгерде жүрөгүмдө ыйсаны анча сүйө албай жатсам, 그 사랑을 안 받은 사람이겠죠. анда ал адам сүйүүнү ала элек адам. 정말 큰 사랑을 받은 사람이라면 эгерде ушундай чоң сүйүүнү алган адам болсо, 예수님을 세상 무엇보다도 더 사랑하게 돼요. ыйсаны бул дүйнөдөгү баардык нерседен дагы артык сүйөт. 자연스러운
열매라는 겁니다. ошо өзүнөн өзү эле чыгуучу жемиш. 하나님 우리를 구원하신 것은 예수님과 사랑의 관계를 만들기 위해서 우리를 구원해 주시는 거예요. Кудай бизди куткарып алган болсо, Кудай менен байланыштырыш үчүн Иса аркылуу куткарып алды. 근데 사랑은 선택이잖아요. Бирок сүйүү деген бул тандоо да. 우리는 아무 사람을 사랑할 수 없습니다. Биз деле ошо ар кимди эле сүйө бербейбиз да. 여러분 결혼할 때 뭐 아무 사람하고 결혼했어요? Же сиздер деле үй бүлө курганда ошо көзгө көрүнгөн бирөө менен эле барып үй бүлө куруп алдыңыздар 전혀 беле? 모르는 사람과 결혼했어요? Ошо такыр тааныбаган эле адам менен 아니죠. 그런데 эмес-та. 서로 알고 бири бириңиз менен таанышып, 정말 결혼할까 말까 많이 망설였을 거예요. баш кошсокпу деп да көп ойлонсоңуздар 그러다가 керек. 아이 결정하자. Ошентип мейли баш кошолук деп. 서로 결정하는 거잖아요. Анан ушундайча тандоо жасадыңыздар 그죠? да, туурабы? 그래 부부가 되는 거죠. Ошентип анан жубайлар болосуздар. 우리도 마찬가지예요. Бул бизге да тиешелүү. 하나님 마귀를 왜 남겨두셨느냐? Кудай шайтанды эмне үчүн калтырып койду? 왜 사람들을 시험하게 허락하셨느냐? Эмне үчүн адамдарды сыноого жол берип 먼저 жатат? 사람을 구원받게 하기 위해서 Ошо биринчи адамдарды куткарыш үчүн, 마귀의 시험을 이길 때 구원받을 수 있잖아요. анткени шайтандын сыноосун жеңгенде анан куткарылат да. 그리고 어떤 사람에게 영광이 주어집니까? жана кандай адамга даңк берилет? 구원받았다고 다 영광 받는 거 아니에요. Куткарылган адамдардын баардыгы эле даңк ала бербейт. 구원받은 이후에도 마귀의 시험을 이긴 자들이 영광을 받는 거예요. Куткарылгандан кийин дагы шайтан тараптан келген сыноону жеңгендер гана даңкка ээ болот. 그래서 잠깐 마귀를 그냥 하나님이 내버려 두시는 겁니다. Ошол себептен Кудай шайтанды убактылуу калтырып койгон. 이제 그 일이 끝나고 나면요, Бул иштер бүткөндөн кийин 마귀는 이제 영원한 불못에 들어가죠. шайтан түбөлүктүү күйүп турган отко ыргытылат. 그렇게 성경은 분명히 우리에게 말씀해 주고 계십니다. Ыйык жазда бизге ушундайча так эле айтып берип атат. 그리고 고린도후서 11장 2절에 보면 Анан 2 Корунтарга 11 бөлүм 2 аятты 저는 карасак, 정말 이 말씀을 너무 좋아하는 말씀이에요. аябай жакшы көргөн аят. 여러분들도 좋아했으면 좋겠습니다. Сиздер деле жакшы көрсөңүздөр абдан жакшы болот. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Мен силерди Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. Анткени силерди бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгом. Анын алдына таза бойдон барышыңарды каалагандыктан кызганып жатам. 사도 바울이 무엇을 위해 전도하고 있죠? Элчи Паул эмне себептен жакшы кабар таратты эле? 하나님 믿어라, 예수님 믿어라 이렇게 전도한 것이 아니에요. Кудайга ишенгиле, Исага ишенгиле деп эле эмес. 바울은 지금 자신을 중미하는 사람이라고 설명하고 있죠. Бул жакта Паул өзүн даярдап жаткан адам катары тааныштырып атат. 사람들에게 전도하는 것은 바로 예수님에게 중미해 주는 거예요. Адамдарга жакшы кабар айтканы бул Исага никелеш үчүн. 야, 저기 멋진 남자가 있는데 Келип, таякта ушундай сонун жигит бар. 얼굴도 잘생기고 Аябай жакшынакай, 돈도 많고 акча көп табат, 또 돈도 잘 벌고 жана жакшы иштейт, 몸도 건강하고 ден соолугу чың, 착하고 мүнөзү жакшы, 진짜 부지런한 남자가 있어. аябай тырышчаак, элпек жигит. 저 남자 만나볼래? Ошол менен жолугуп көрчү 이렇게 이제 중요한 사람이 деп 있잖아요. ушинтип мындай ортодо арачылар болот, ошо никелей турган. 바울은 그런 마음으로 전도하는 거예요. Паул болсо ошондой жүрөк менен жакшы кабар тараткан. 너 예수 안 믿으면 너 지옥 가 말씀드려야 돼 이렇게 전도한 것이 아니에요. Сен Исага ишенбесең тозокко түшөсүң, сөз ук деп эмес. 너를 정말 사랑하는 분이 계셔. Ошо сени абдан сүйгөн бирөө бар. 너의 진짜 남편이 계셔. Сенин чыныгы күйөөң бар. 바로 그분이 예수 그리스도야. Ал болсо Иса Машаяк 쭉 설명하는 거죠. деп түшүндүрүп берген. 우리 사람들을 얼마나 사랑하시는지, Адамдарды канчалык сүйөөрүн, 이 땅에 살 때도 우리에게 무엇을 해주시는지, бул дүйнөдө жашаган кезинде биз үчүн эмне кылып 또 бергенин, 천국에서는 무엇을 해주시는지, бейиште эмне кылып берерин. 멋진 신랑을 중미하는 게 바로 구원받은 그리스도인들이잖아요. 네. 우리가 그런 일을 하는 사람들이라고요. Биз Машаякчылар дагы ошондой иш менен алектенебиз. 저는 중미하기 위해서 이 나라에 왔습니다. Мен дагы Исага никелештириш үчүн бул өлкөгө келдим. 그리고 세미나 때마다 제가 중미하잖아요. Анан семинар өткөн сайын ошол ишти аткарам. 물론 지금 이 시간도 마찬가지고요. Азыр ушул саатта дагы 진짜 우리에게 멋진 신랑이 계십니다. бизде ушундай мыкты күйөөбүз бар. 그분은 지금도 우리를 기다리고 계십니다. Ал азыр дагы бизди күтүп жатат. 우리를 신부로 맞이하기를 원하십니다. Бизди өзүнүн колуктуусу кылгысы келет. 한 말씀 한번 들어보시죠. ошондуктан сөз угуп көрүңүз 저 그렇게 여러분을 전도했고 деп жакшы кабар айтам. 이제 여러분들도 Анан сиздер дагы 예수님을 모르는 사람들에게 그렇게 전도하셔야 돼요. Исаны тааныбаган адамдарга ошентип жакшы кабар айтыш керексиздер. 바로 중매해 주셔야 된다 그 말입니다. никелеш керексиздер.
제가 왜 이 말씀을 좋아하는지 여러분 이해되시죠? эмне себептен бул аятты жакшы көргөнүмдү түшүндүңүздөрбү? 이해되세요? түшүндүңүздөрбү? 이해가 돼야 되는데 жакшылап түшүнүш керек эле. 여러분들 그런 사람이 돼야 되는 겁니다. Сиздер да ошондой адам болуш керексиздер. 자, 하나님이 왜 아직도 세상 역사를 끝내지 않고 진행하고 계실까요? Кудай эмне үчүн азыр дагы бул дүйнөнүн акырына алып келбей, азыр дагы жүргүзүп бара жатат? 왜 주님이 재림이 지금도 안 하고 계실까요? Эмне үчүн Теңир али келе элек? 벌써 세상에 오셔야 될 건데 Эбага эле келиш керек болчу. 왜 아직 안 오시고 계실까요? Бирок эмне үчүн али келе элек? 그 이유가 뭘까요? Анын себеби эмнеде? 예, 베드로후서 3장에 기록되어 있잖아요. 2 Петр 3-бөлүмдө жазылат. 지금도 기다리고 계신답니다. Азыр дагы күтүп жатат. 한 명이라도 더 구원받기를 지금도 기다리고 계시는. Дагы бир адам куткарылып калсын деп азыр дагы күтүп жатат. 역사를 지금도 진행해가고 계시고. Азыр дагы тарыхты алып бара жатат. 근데 물론 갑자기 주님은 오십니다. Бирок Теңир күтүүсүз жерден 우리 келет. 그것도 알아야 됩니다. Биз ушул нерсени дагы билишибиз керек. 왜 사람이 심판을 받죠? Эмне үчүн адамдар соттолот? 예수님의 사랑을 배척하기 때문입니다. Ыйсанын сүйүүсүн четке каккандыктан. 그걸 알아야 돼요. Ушуну билиш керек. 요한복음 3장 19절에서 분명히 말씀하고 계십니다. Жахан 3-бөлүм 19-аятта так эле жазылган. 왜 사람이 하나님께 심판을 받느냐? Эмне үчүн адамдар соттолот? 자, 요한복음 3장 19절 같이 읽어 보시겠습니다. Жахан 3-бөлүм 19-аятты чогуу ойлоо. Соттун себеби мында. Дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле. 왜 심판을 받죠? Эмне үчүн соттолушат? 빛이 세상에 왔잖아요. Дүйнөгө жарык келген. 지금 성경 전 세계 4,000개 이상의 언어로 번역이 되어 있습니다. Азыркы учурда ыйык жазуу 4000ден ашык тилге которулган. 지금은 성경을 몰라서 예수님 몰랐습니다. 아무도 핑계할 수 없어요. Азыркы учурда мен ыйык жазууну билбегендиктен ыйса жөнүндө билбей калдым деп эч ким шылтоо айта албайт. 그렇죠? Туурабы? 누가 핑계할 수 있겠습니까? Ким шылтоо айта 나 алат? 하나님 Мен 몰랐습니다. Кудай жөнүндө билбей калдым. 예수님 몰랐습니다. ыйса жөнүндө билбей калдым 누가 핑계할 수가 없죠. деп эч ким шылтоо айта албайт да. 근데 왜 사람들 예수님을 배척합니까? Бирок эмне үчүн адамдар ыйсаны четке кагып жатышат? 성경은 말씀해 주고 있죠. ыйык жазууда айтылат мындай деп. 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 영혼이라. Адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле дейт. 그들은 스스로 선택하기를 싫어한다는 말씀이에요. Алар өздөрү ушундай тандоо кылгылары келбей жатышат. 예수님을 선택하기보다 세상을 선택한다는 말입니다. ыйсаны тандагандын ордуна бул дүйнөнү тандап жатышат. 요한복음 11장에 보면 예수님께서 죽은 지 나흘 된 나사로를 살렸습니다. Жахан 11-бөлүмдө карай турган болсок, Жахан китебинде ыйса өлгөндө 4 күн өткөн Лазарды тирилткен болчу. 깜짝 놀랄 기적을 보여주셨죠. Аябай таң калтыра турган ушундай кереметти көрсөткөн. 그때 그 일을 통해서 많은 이스라엘 사람들이 예수님을 믿게 됐습니다. Ошол керемет аркылуу көптөгөн ысырайлыктар ыйсага ишенип калган. 자, 우리 그 내용 아시죠? Билесиздер да. 설명하지는 않겠습니다. Ошо баарын түшүндүрбөй эле коеюн. 그런데 유대 종교가들은요. Бирок жүйүттөрдүн диний кызматчылары 그 일 때문에 예수님을 죽이려고 했어요. ошол иш үчүн ыйсаны өлтүрөлүк дешкен. 누가 죽은 지 4일 된 사람을 살릴 수 있습니까? өлгөндө 4 күн өткөн адамды ким тирилте алат? 썩어서 냄새가 나는 사람을 누가 살릴 수 있어요? денеси чирип жыттанып бараткан адамды ким тирилте 그건 алат? 하나님이잖아요. Кудай гана да. 하나님의 능력을 보여주셨잖아요. Кудайдын күчүн көрсөттү. 그래서 많은 사람이 예수님을 믿었습니다. Ошол иш аркылуу көп адам ыйсага ишенип калды. 근데 종교 지도자들은요. Бирок диний кызматчылар 그 일 때문에 예수님을 죽이려고 했다니까요. ошол иш үчүн ыйсаны өлтүргүлөрү келишти. 무엇 때문일까요? Эмне үчүн? 그들의 마음속에 누가 들어가 있습니까? Анткени алардын жүрөгүндө ким бар эле? 사단이 가득한 거예요. Шайтанга талгон болчу. 그래서 예수님을 죽이려고 했잖아요. Ошондуктан ыйсаны өлтүрөлүк дешкен. 스스로 사단의 편에 선 겁니다. Өздөрү шайтан тарапты тандашты. 하나님이 지금도 우리에게 선택의 시간을 주고 계십니다. Кудай азыр дагы бизге тандоо убактысын берип жатат. 아직은 기회가 있죠. Азыр мүмкүнчүлүк бар. 하지만 언제까지 그 기회가 있는 것이 아닙니다. Бирок бул мүмкүнчүлүк дайыма эле боло бербейт. 주님은 끝날 때가 분명히 있죠. Бул убакытта бүтө турган убакыт 지금 келет. 우리에게 주어진 마지막 시간이라고 생각을 하셔야 돼요. Азыр берилип аткан бул убакыттар мага берилген акыркы убакыт деп эсептеш керек. 그래서 하나님이 왜
사단을 없애지 않고 그냥 내버려 두시느냐 제가 말씀을 드렸습니다. эмне үчүн Кудай шайтанды ошол замат эле жок кылып салбай азыркыга чейин калтырып койгон себебин 좀 түшүндүрүп бердим. 이해되시는가요? Кичине түшүнүктүү болдубу? 이게 이해되셔야 됩니다. ушуну түшүнүп алыш керек. 하지만 이제 때가 되면 사단을 없애세요. бирок убакыт 없애버리십니다. келгенде Кудай шайтанды жок кылат. 그래서 계시록 12장 12절에 보면 Аян 12-бөлүм 12-аятты карасак, 이제 치는 환란 때는 하늘에 있지 못해요. 7 жылдык кайгы учурунда шайтан асманда боло албайт. 미갈과 전쟁을 하게 되고 Михаил менен согушат. 물론 마귀가 패하죠. Албетте шайтан жеңилет, 땅으로 내어 쫓깁니다. жерге куулуп түшөт. 그게 이제 계시록 12장 12절의 말씀인데 Бул жерде Аян 12-бөлүм 12-аятта жазылып турат. 자, 같이 한번 읽어보실까요? Чогуу окуйлу. Ошондуктан асман жана анда жашагандар кубангыла. Бирок жер үстүндө жана деңизде жашагандарга кайгы. Анткени шайтан өз убагынын аз калганын билип, силерге катуу каары менен түштү. 땅으로 내 쫓기게 되니까 Жерге куулуп түшкөндөн кийин 이제 마귀가 이제 알잖아요. эми шайтан билет да. 자기 때가 이제 얼마 안 남았구나 압니다. өз убагын аз калганын билет. 마귀는 자신이 무적에게 갇힐 것도 마귀는 알고 있어요. Шайтан өзүнүн түпсүз туңгуйга түшөрүн да билет. 하지만 아직은 자기의 때라는 것도 마귀는 알고 Бирок 있습니다. азыр анын убагы экенин дагы шайтан билет. 이제 그때가 차면 자기는 무적에게 갇히거든요. Анын өз убагы бүткөндө шайтан түбөлүктүү туңгуйга түшөт. 그걸 마귀가 아는 겁니다. Шайтан муну билет. 그래서 막 화를 낸다고 그러죠. Ошол себептен катуу каары менен түштү дейт. 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다더라. Силерге катуу каары менен түштү. 그러면서 땅과 바다는 화 있을진저. Анан жер үстүндө жана деңизде жашагандарга кайгы дейт. 사람들이 끝까지 하나님과 원수되는 길을 선택했기 때문에 화가 있는 겁니다. Адамдар аягына чейин Кудай менен душман боло турган жолду тандап алгандыктан кайгы деп атат. 자, 땅으로 내어 쫓긴 마귀가 무슨 일을 할까요? Жерге кулуп түшкөн шайтан кандай иш аткарат? 이제 적그리스도 속에 싹 들어가는 거예요. Антихристке кирет. 그래서 하나님을 대적하죠. жана Кудайга каршы чыгат. 그리고 하나님 백성인 이스라엘 사람을 다 죽이려고 жана 합니다. Кудайдын эли болгон Исраил элин өлтүрөйүн дейт. 마지막 전쟁도 일으키는 게 바로 마귀예요. Акыркы согушту дагы шайтан 그래서 баштайт. 계시록 16장 13절에 보면 Ошол себептен Аян 16-бөлүм 13-аятта 여기 이제 13절 14절 같이 읽어보시겠습니다. 13-14-аяттарды чогуу окуйлу. Анан мен ажыдаардын, жырткычтын жана жалган пайгамбардын оозунан курбакага окшогон 3 таза эмес рух чыкканын көрдүм. Бул рухтар жышаандарды көрсөткөн жиндердин рухтары. Алар бүт дүйнөнүн падышаларына барып, аларды баардыгын кармап туруучу Кудайдын улуу күнүндө боло турган согушка чогултуп келишет. 세상 임금들의 마음을 막 또 충동시키죠. Дүйнөнүн падышаларынын баарын жүрөктөрүндө иштешет. 그래서 마지막 전쟁을 준비하잖아요. Анан акыркы согушка чогултуп келишет. 마지막 전쟁은 어디서 시작되죠? Акыркы согуш каякта башталат? 바로 이스라엘 땅에서 마지막 전쟁이 일어나잖아요. Акыркы согуш Исраил жеринде болот. 바로 아마겟돈 전쟁이라는 Ошо 겁니다. Армагеддон согушу. 북방에는 큰 나라가 Ошо түндүктөгү чоң мамлекет, 극한 북쪽에 있는 큰 나라가 эң четки, түндүктө эң четки мамлекет, 이란, анан Иран менен, 이디오피아, Эфиопия менен, 리비아 Ливия менен, 이런 나라를 앞세우고 이스라엘 땅으로 공격에 들어가잖아요. ушул мамлекеттер менен кошо Исраилга чабуул жасайт. 누가 그렇게 공격에 들어갑니까? Ким мындай чабуул жасайт? 마귀가 전쟁을 하도록 부추기는 거죠. Анан ошол согушту башташ үчүн шайтан түртөт. 물론 그 배후에 하나님이 계십니다. Албетте бул иште дагы Кудай бар. 마지막 끝낼 전쟁을 하나님이 준비하시는 거예요. Анан акыркы согушту дагы Кудай даярдап жатат. 바로 이스라엘 땅에서. Исраил жеринде. 그것이 16장에 기록이 되어 있고 Бул жөнүндө 16-бөлүмдө жазылып турат. 예수님이 이제 지상 재림하십니다. Андан кийин Ыйса жер үстүнө келет. 여기 20장에 기록이 되어 있는데 Бул жөнүндө 20-бөлүмдө жазылат. 지상에 오실 때 무슨 일이 일어날까요? Ал жер үстүнө келгенде кандай иштер болот? 마귀를 어떻게 할까요? Шайтан эмне кылат? 마귀를 무적행에 쳐 넣어버려요. Шайтанды ал чынжырлап коет. 그게 계시록 20장 1절 2절에 기록이 되어 있잖아요. Түпсүз туңуйга сала тургандыгын бул Аян 20-бөлүм 1-2-аятта жазылып турат. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Анан мен асмандан түшүп келе жаткан периштени көрдүм. Анын колунда түпсүз туңуюктун ачкычы жана чоң чынжыр бар эле. Ал шайтан жана иблис болуп эсептелген байыркы жыланды, ажыдарды кармап алып 1000 жылга чынжырлап койду. 1000년 동안 결박에서 무적행에
던져 잠궈 버리죠. 1000 жылга чынжырлап түпсүз туңгуйга салып коет. 1000 жыл өткөнгө чейин элдерди азгырбасын деп ал аны түпсүз туңгуйга кулатып түшүрүп камап салды. Анан үстүнөн мөөр басып койду. Ал ошондон кийин гана бир аз убакытка бошотулууга тийиш эле. 자, 천년이 차면 또 무슨 일이 생깁니까? 1000 жыл өткөндөн кийин дагы кандай иш болот экен? 이 천년은 뭐죠? Бул эмне болгон 1000 жыл? 바로 천년 왕국이잖아요. Бул 1000 жылдык падышачылык. 예수님이 예루살렘에서 세상 모든 나라를 다스리시는 날이 있습니다. Бул болсо Ыйса Иерусалим шаарынан бүт дүйнөнү башкара турган убакыт. 그게 천년 왕국이에요. Бул 1000 жылдык падышачылык. 마귀는 그동안 마귀는 어디가 있죠? Ал убакыттын ичинде шайтан каякта болот? 예수님이 마귀를 무정의 천년 동안 딱 가둬둬요. Ыйса шайтанды түпсүз туңгуйга 1000 жылга камап коет. 그 천년이 차면 Анан ал 1000 жыл өткөндөн кийин 마귀를 잠깐 풀어놓죠. шайтанды бир аз убакытка бошотот. 그리고 하나님과의 전쟁을 또 마귀가 준비를 합니다. Анда ошондо шайтан кайра Кудай менен согушууга даярданат. 계시록 20장 7절에 보면 Аян 20-бөлүм 7-аятта 천년이 참에 사단이 그 옥에서 놓여라고 말씀하고 있죠. 1000 жыл өткөндөн кийин шайтан камалган жеринен бошотулуп дейт. 그리고 8절 9절에 보면 8-9-аяттарды карасак 이제 마지막 하나님을 대적하는 전쟁을 또 마귀가 일으키는 거예요. акыркы Кудайга каршы чыккан согушту шайтан баштайт. 그게 나중에 20장 8절 9절의 말씀입니다. Бул жөндө болсо Аян 20-бөлүм 8-9-аяттары 그 내용은 жазылып турат. 나중에 20장 배울 때 자세히 이제 배우시면 되고요. Муну болсо кийин 20-бөлүмдү үйрөнгөндө да тереңирээк үйрөнөбүз. 지금 마귀의 결과에 대해서 말씀해 드리고 있는 겁니다. Азыр болсо силерге ошо шайтанды эмне күтүп тургандыгын гана айтып берип 그리고 жатам. 이제 10절에 보면 10-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу койлуу. Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү түнү түбөлүк кыйналышат. 이것이 이제 마귀의 마지막이에요. Шайтанды акырында ушул нерсе күтүп турат. 천년왕국이 끝난 다음에 1000 жылдык падышачылык бүткөндөн кийин 마지막 하나님을 도전한 전쟁이 일어나게 되고 анын эң аягында Кудайга каршы чыккан согуш ачат. 하늘에 불이 내려서 다 불태워 버리죠. Ошондо асмандан от түшүп баарын өртөп жиберет. 이 땅을 다 불태워 버리는 거예요. Бул жерди толук өртөп салат. 그리고 이제 마지막 백보자 심판대가 있잖아요. Андан кийин эң акыркы ак сот тактын алдындагы сот болот. 이 땅에 구원받지 못한 모든 사람을 심판하시는 그날이 있습니다. Бул дүйнөдө куткарылбаган баардык адамдар сотуло турган күн. 그때 마귀는요 Ошондо шайтан 영원한 불못에다가 들어가는 거예요. түбөлүктүү күйүп турган оттуу көлгө ыргытылат. 다시는 나오지 못합니다. Ал жерден кайра чыкпайт. 영원토록 밤낮 괴로움을 당하죠. Ал күнү түнү түбөлүк кыйналышат. 이게 지옥이라는 겁니다. Тозок деген ушундай. 하나님이 지옥을 왜 만드신 줄 아세요? Кудай тозокту эмне үчүн жараткан билесиздерби? 마태복음 25장 41절에 기록되어 있죠. Матай 25-бөлүмдө жазылып турат. 지옥은 사람을 보내기 위해서 만든 곳이 아닙니다. Кудай тозокту адамдарды жибериш үчүн жараткан эмес. 마귀와 그 사자를 위해서 예배된 게 영원한 지옥이잖아요. Шайтан менен анын жимперлери үчүн тозокту жараткан. 마지막 마귀가 들어올 곳은 지옥입니다. Акыры шайтанды тозок күтүп турат. 하지만 지금은요 Азыр болсо, 여전히 공중의 권세를 잡고 있죠. азыр абада бийлик кармап турат. 그래서 에베소서 2장 2절에 보면 Ошол себептен Эфестиктерге 2-бөлүм 2-аятта 사도 바울이 이렇게 말하고 элчи 있습니다. Павыл мындай сөздөрдү айткан. Бир 2장 кезде 2절 말씀 띄워주세요. 2-бөлүм 2-аятты карасак экрандан. 어디 갔어요? 예, 같이 읽어보겠습니다. Чогуу койлуу. Бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. 지금은 마귀는 여전히 공중의 권세를 잡고 있죠. Азыркы учурда шайтан абада бийлик кылып жатат. 사람들이 마음을 꽉 붙들고 있죠. Адамдардын жүрөгүн кармап алып, 그래서 구원받지 못한 사람들이 구원받지 못하게 계속 마귀가 방해하는 겁니다. куткарылуу ала элек адамдар куткарылып калбашы үчүн шайтан тоскоолдук кылып атат. 우리 그걸 알아야 돼요. Биз ошону билишибиз керек. 마귀가 언제 무슨 일이 생기죠? 마귀의 결과는 앞서 말씀을 배웠잖아요. Шайтанды эмне күтүп тургандыгын биз үйрөндүк да. 7년 환란 때 세상에 완전히 쫓겨나게 되고 Ал 7 жылдык кайгыдан кийин ал болсо 7 жыл кайгы учуруна бул жерге толук кулатылып түшөт. 마지막 쓰임 받다가 영원한 지옥에 들어가는 겁니다. Анан аягында эң акырында түбөлүктүү тозокко түшөт. 자, 이걸 우리 분명히 알아야 됩니다. Ошол нерсени биз так 그래서 билишибиз 우리 керек. 신앙생활은요. Биздин ишеним жашообуз деген 이런 마귀와의
싸움이에요. ушундай шайтан менен болгон 그걸 күрөш. 아셔야 됩니다. ошону билиш керек. 그럼 어떻게 하면 마귀와의 싸움에서 이길 수 있을까요? анда ал шайтан менен кантип согушуп аны жеңе алабыз? 하나님 우리에게 답을 주셨습니다. Кудай бизге жооп берген. 바로 요한계시록 12장 11절에서 답을 주셨어요. Аян 12-бөлүм 11 аятта жооп берген. 자, 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу алар аны козунун каны менен өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. 어떻게 마귀와 싸워서 이길 수 있습니까? Шайтан менен күрөшүп кантип жеңсе болот экен? 어린 양의 피로서 싸울 때 이길 수 있는 거예요. Козунун каны менен күрөшкөндө жеңе алабыз. 어린 양의 피. Козунун каны. 바로 예수 그리스도의 사랑이잖아요. Бул Ыйса Машаяктын сүйүүсү. 바로 구원받은 사람을 말하는 겁니다. Бул куткарылган адамдар жөнүндө айтылып атат. 어린 양의 피로서 구원받은 사람들 있죠? Козунун каны менен куткарылган адамдар барбы? 그런 사람들만이 마귀와 싸워서 이길 수 있는 거예요. Ошондой адамдар гана шайтан менен күрөшүп жеңе алат. 다른 어떤 누구도 마귀와 싸워서 이길 존재는 없습니다. Башка эч ким шайтан менен күрөшүп жеңе албайт. 아무리 용감한 사람도, Канчалык кайраттуу адам 아무리 болбосун, 똑똑한 사람도 канчалык акылдуу адам 뭐 болбосун, 마귀와 싸워서 이길 수 있을 것 같아요. шайтан менен күрөшүп жеңе алат деп ойлойсуздарбы? 마귀 나이가 몇 살인 줄 아세요? Шайтан канча жашта билесиздерби? 셀 수도 없어요. Аны так биле албайбыз. 마귀가 능력이 얼마나 많은 줄 아십니까? Шайтанда канчалык күчтүү билесиздерби? 어떻게 우리 인간의 힘으로 마귀와 싸워서 이길 수 Анан 있겠어요? адам өз күчү менен аны кантип күрөшүп аны менен жеңе алмак 근데 эле. 어떤 사람이 마귀와 싸워서 이길 수 있느냐? Бирок кайындай адамдар шайтан менен күрөшүп жеңе алат? 어린 양의 피, Козунун каны менен, 예수님의 피로서 구원받은 사람들, Исанын каны аркылуу куткарылган адамдар. 그리고 피의 공로를 믿는 사람들, Ошол кандын адилеттигине ишенген адамдар. 그 사람만이 마귀와 싸워서 이길 수 있는 거예요. Ошондой адамдар гана шайтан менен күрөшүп жеңе 여러분 алат. 잘 생각해 보세요. Сиздер дагы жакшылап ойлонуп 아, көрсөңүздөр. 나 구원받았습니다. Мен куткарылдым да. 하나님의 자녀가 됐습니다. Кудайдын баласы болдум да. 하나님이 나를 사랑해 주십니다. Кудай мени сүйөт. 나를 위해서 영원한 천국이 준비가 되어 Мен 있습니다. үчүн түбөлүктүү бейиш даяр. 무엇이 이렇게 우리가 자신 있게 말할 수 있습니까? Мындай сөздөрдү биз кайраттуулук менен эмне себептен айта алабыз? 무엇 때문에 그렇게 자신 있게 말할 수 있습니까? Эмне себептен кайраттуулук менен ушинтип так айта алабыз? 나 하나님의 자녀가 되었습니다. Мен Кудайдын баласы болуп калдым. 하나님이 나를 너무너무 사랑해 주십니다. Кудай мени абдан сүйөт. 우리가 어떤 근거로 그렇게 말할 수 있죠? Биз эмненин негизинде ушинтип айта алабыз? 예수님의 보혈이잖아요. Исанын каны. 십자가의 보혈이잖아요. Айкаш жашта төгүлгөн каны аркылуу. 그걸 믿는 사람들은 Ошого ишенген адамдар 마귀의 어떤 시험도 이겨낼 수 있어요. шайтандан келген кандай сыноо болбосун жеңе алат. 그래서 여러 형제가 어린 양의 피와 Алар аны козунун каны менен 자기의 정가는 말을 인하여 저를 이기었나니. өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти дейт. 저를 정가는 말이 뭡니까? Өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү деген эмне? 구원받은 성도들은 자신의 믿음을 고백하잖아요. Куткарылган адамдар өзүнүн ишенимин күбөлөндүрөт го. 그리고 믿음을 고백하기만 합니까? Же ишенимин гана күбөлөндүрүп ошо менен бүтөбү? 날마다 복음을 전하잖아요. Күнүгө жакшы кабар таратышат. 그런 사람은 마귀와 싸움에서 얼마든지 이길 수 있는 거예요. Ушундай адамдар шайтан менен күрөшүп жеңе алышат. 근데 구원받은 사람도 전도 안 하고 살면요. Бирок куткарылган адам дагы жакшы кабар таратпаса, 마귀에게 쓰임 받는 사람이 되는 거예요. анда шайтандын керегине жарап калышы мүмкүн. 맨날 이상한 생각만 하고 Күнүгө бир кызыктай ойлорду эле ойлонуп, 이 땅에서 부자 될 생각만 하고 бул дүйнөдө кантип байысам деп эле ойлонуп, 건강만 생각하고 ден соолугун эле ойлонуп, 어떻게 마귀와 싸워서 이기겠어요? ана ошону эле ойлоно берсе, шайтан менен кантип күрөшүп кантип 하지만 жеңмек эле. 자신의 믿음을 고백하고 Бирок өзүнүн ишенимин күбөлөндүрүп, 복음을 전하는 그 사람들은 마귀도 손댈 수 없는 거예요. жакшы кабар таратып жүргөн адамдарга дагы шайтан эч нерсе кыла албайт. 하나님이 함께 해주시거든요. Анткени андай адамдар менен Кудай дайыма чогуу 그리고 жүрөт. 또 뒤에 뭐라고 기록이 되어 있습니까? Анда да кандай сөздөр жазылып турат? 다시금 이 말씀 띄워보세요. Экранды кайра карасак, 저를 이기었나니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. аны жеңишти дейт. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. 하늘에 확실한 소망이 있기 때문에요. Асманга болгон так үмүт болгондуктан, 소망이 있는 사람은 죽음이 두렵지 않아요. үмүтү бар адам өлүмдөн коркпойт да. 초대교회 믿음의 선배들 이야기를 보세요. 들어보세요. Баштапкы жыйын учурунда ишеним жолунда адамдардын окуясын угуп көрсөңүздөр, 어떤 사람이 죽음을 두려워합니까? ким өлүмдөн коркуп эле? 죽음을 두려워한 사람은 없어요. өлүмдөн коркушкан эмес. 내가 오늘 죽으면 천국에 가는데 Мен бүгүн өлсөм бейишке кетем да.
막 맹수가 자기 달려와요. деп жырткыч жануар ага чуркап келатса дагы. 오늘 우리가 불에 타 죽습니다. Бүгүн бизди өрттөп өлтүрүшөт деп атса дагы. 초대교회 그랬잖아요. Баштапкы жыйында ошондой кылышкан да. 로마의 네로 황제가 얼마나 많은 사람을 죽였습니까? Рим империясынын Нейра деген императору ага канчалык көп адамды өлтүрдү эле. 로마가요 얼마나 많은 그리스도인들을 죽였습니까? Рим империясы канчалаган көп машаякчыларды өлтүрдү эле. 상상도 하지 못하게 죽였어요. Элестете алгыс көп адамдарды өлтүргөн. 죽는 날 아침 그들은 어떻게 죽음을 맞이합니까? Бирок ошол өлө турган күнү кантип өлүмдү тосуп алышты эле? 그들은 슬퍼하지 않습니다. Алар кайгырышкан эмес. 드디어 오늘 우리 집에 간다. Мына бүгүн үйүбүзгө баратабыз деп. 그런 마음으로 죽음을 기쁘게 맞이했잖아요. Ушундай жүрөк менен өлүмдү кубаныч менен тосуп алышкан. 그래 마귀가 어떻게 우리 그런 사람을 건드릴 수 있겠어요? Анан ошондой адамдарга шайтан эмне кыла алмак эле? 싸우시 이길 수 있는 거죠. Ошондуктан күрөшүп жеңе алат. 그래서 왜 그들은 그렇게 소망을 가지고 죽음을 두려워하지 않았을까요? Эмне үчүн алар мындай үмүт менен өлүмдөн коркушкан эмес эле? 바로 이런 말씀 때문입니다. Мындай сөздө айтылгандай, 고린도후서 4장 17절 18절에 보면요. экинчи Корунтарга 4-бөлүм 17-18 우리 이 аят 말씀은 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлуу. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. 이 말씀 보세요. Бул сөздү карасаңыздар, 잠시 받는 환란에 가벼운 것이 башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз дейт. 지극히 크고 영원한 영광의 무거운 것을 우리에게 이루게 함이니 түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. 여기 잠시와 영원을 비교하고 있죠. Бул жерде убактылуу жана түбөлүктүү деп айтылып атат. 가벼운 것과 무거운 것을 비교할 수 있죠. Анан анча оор эмес деп айтылып атат. 잠시 받는 환란에 가벼운 거예요. Анча оор эмес убактылуу кыйынчылык деп атат. 그걸 이겨낸 사람들에게 Ошону жеңген адамдарга 영원한 무거운 영광을 주시기 때문이잖아요. түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. 그래서 18절에 Анан 보면 18-аятта 18절 우리 다시 같이 읽어보시겠습니다. 18-аятты кайра чогуу окуйлу. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. 이 말씀은 우리도 마찬가지예요. Бул сөз бизге да тиешелүү. 지금 우리 믿음 때문에 힘든 분들 많이 계시지 않습니까? Азыр биздин арабызда дагы ишеним үчүн кыйналып жаткандар бар да. 근데 우리가 잠시 후에 받을 영광을 생각해 보자고요. Бирок биз бир аз убакыттан кийин ала турган даңкты элестетип көрсөк. 내가 이 시험을 이기면 Мен азыр ушул сыноону жеңсем, 이 고난을 내가 극복하게 되면 ушул кыйынчылыктан жеңип өтсөм, 하나님이 큰 영광을 주시지. Кудай мага ушундай чоң эбегейсиз даңкты берет. 이걸 확실히 아는 사람들은요. Анан ушуну так билген адамдар 얼마든지 고난을 이겨낼 수가 있죠. баардык кыйынчылыктарды жеңе алат. 또 로마서 8장에 보면 Анан Римдиктерге 8-бөлүмдө карасак, 바울이 또 이렇게 말씀을 하십니다. Паул дагы мындай сөздөрдү айткан. 8장 17절 18절 같이 읽어보시겠습니다. 8-бөлүм 17-18 аяттарды чогуу койлу. Эгерде балдары болсок, анда мурашчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурашчыларыбыз, Машаяк менен мурасташпыз. Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда, азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм. 우리 구원받은 사람은요. Куткарылган адамдар, 구원받은 사람은 그리스도와 함께하는 하나님의 후계자예요. Машаяк менен мурасташ болгон Кудайдын мурасчылары. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 된다. Биз Машаяк менен бирге даңталышыбыз үчүн аны менен бирге азап тартышыбыз 근데 그 керек. 고난은 Бирок ал азап 영광과 좋게 비교할 수가 없다. даңкка салыштырганда эч нерсе эмес. 그러니 뭐 죽음이 뭐가 두려워요. Анан ошондой болсо өлүмдөн эмнеге коркмок элек? 마귀가 아무리 시험하고 유혹한들 소용없잖아요. Шайтан канчалык сынабасын, азгырбасын пайда жок. 이런 믿음을 가지면 마귀도 우리를 못 건드리는 거예요. Эгерде ушундай ишенде болсок, анда шайтан да эч нерсе кыла албайт. 그리고 바울이 이런 말씀을 하죠. Анан Паул да мындай сөздөрдү айткан. 바울의 간증이기도 합니다. Бул Паулдун күбөлүк сөзү да болуп эсептелет. 이것이 우리의 간증이 되면 좋겠어요. Бул биздин да күбөлүк сөзүбүз болсо абдан жакшы болот. 우리의 간증. Биздин күбөлүк сөзүбүз 같이 болсо. 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Бирок мен эч нерсеге карабаймын жана өз өмүрүмдү эч аябаймын. Алдымда турган жарышта жана Теңир Иса тапшырган кызматты, Кудайдын райымы жөнүндөгү жакшы кабар таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. 저도 교회에서 형제로 있다가
7년 전에 이제 전도인으로 부름을 받았습니다. Мен дагы жыйында жөн гана катарда бир тууган болуп, анан кийин 27 жыл мурун проповедниктен кызматка чакырылгам. 그때 이 말씀을 다 큰 액자에 다 기록을 해서 선물로 주셨어요. Ошондо ушул сөздүн чоң рамкага салып туруп мага беришкен болчу белекке. 어떤 말씀입니까? Бул эмне жөнүндө жазылып турат? 이 복음을 전하기 위해서는 내 목숨을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Жакшы кабарды таратыш үчүн өз өмүрүмдү эч аябаймын деген сөз болуп жатат да. 이 액자는 이 말씀은요 모든 전도인들에게 선물로 주십니다. Ушул аятты рамкага жазып туруп баардык проповедниктерге беришет. 왜 그런 마음을 안 가지면 복음 못 전하거든요. Анткени адамда мындай жүрөк жок болсо жакшы кабар тарата албайт. 이런 마음이 없으면 전도인 세우지도 않습니다. Мындай жүрөк жок болсо ал проповедник болуп коюлбайт. 이런 마음이 필요한 거예요. Ушундай жүрөк керек. 사도 바울의 간정이기도 하고 Бул элчи Паулдун көйлүк сөзү дагы 그리고 복음을 전하는 모든 사람들의 간정이기도 하고 жана баардык жакшы кабар тарап жаткан адамдардын көйлүк сөзү болуп эсептелет. 우리의 간정이 되어야 될 겁니다. Баарыбыздын көйлүк сөзүбүз болуш керек. 이 은혜의 복음 전가는 일 Бул ырайым жөнүндө жакшы кабар таратуу иши. 물론 힘들고 어렵죠. Албетте кыйын, оор. 마귀와 치열한 싸움을 각오해야 됩니다. Анткени шайтан менен аеосуз күрөшкө даяр болуш керек. 그때 자기 목숨을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Ошондой болгондо өч өмүрүмдү эч аябаймын дейт. 바울은 이런 마음으로 복음을 전했고요. Паул ушундай жүрөк менен жакшы кабар тараткан. 얼마나 많은 사람들을 전도했습니까? Канчалан көп адамдарга жакшы кабар таратты. 많은 교회를 세우고 Көптөгөн жыйындарды тургузду. 훌륭한 선교사 일을 Ошо 담당하셨잖아요. мыкты миссионерлик ишти аткарды. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 이 나라 사람만 생각하면 안 되겠죠? Бул бир эле мамлекеттин адамдарын ойлобушубуз керек. 이 나라도 아직 복음이 들어가지 못한 교회 지역들이 많이 있습니다. Албетте Кыргызстанда дагы жакшы кабар кире элек жерлер көп. 이 나라 복음을 전하고 나면 또 어디에 복음을 전해야 될까요? Кыргызстанга жакшы кабар тараткандан кийин дагы кайка таратыш керек. 또 이웃 나라도 복음을 전해야 되잖아요. Коңшу мамлекеттерге да жакшы кабар таратыш 그때 керек. 우리가 어떤 마음이 필요할까요? Андай болуш үчүн бизге кандай жүрөк керек? 어떤 마음을 가져야 마귀와 싸움에 승리하고 복음을 전할 수 있을까요? жүрөгүбүздүн абалы кандай болгондо гана шайтан менен күрөшүп жеңе алабыз. 바로 이런 마음이 필요하죠. Ушул аятта жазылгандай жүрөк керек. 그래서 요한계시록 2장 10절에 보면 Ошол эсептен аян 2-бөлүм 10-аятта 같이 한번 같이 한번 외워 보실까요? ошо баарыбыз жатка айтып көрөлүк. 네가 죽도록 충성해라. Сен өлгөнгө чейин ишенимдүү бол дейт. 같이 한번 읽어 보세요. Чогуу айтып көрүңүздөр. 네가 죽도록 충성해라. Өмүрүң өткөнгө чейин ишенимдүү бол дейт. 그리하면 생명의 멸류관을 네게 주리라. Ошондо өмүр таажысы сага берилет. 우리에게 무엇을 요구하십니까? Бизден эмнени талап кылат ошондо? 생명을 요구하시는 거예요. өмүрүңдү бер деп атпайбы? 내 생명이 바쳐져야지만이 또 다른 사람의 생명이 살아나는 거예요. Анткени сен өмүрүңдү берсең анан башка өмүр тирилет деп атат. 우리는 그런 마음을 가지고 사는 것이 바로 올바른 그리스도인의 삶이에요. Биз ушундай жүрөк менен жашаганыбыз туура машаякчын жашоосу болот. 자, 우리 지금 요한계시록을 배우고 있습니다. Биз сиздер менен аян китебин үйрөнүп жатабыз. 오늘이 12번째 시간인 것 같아요. Бүгүн 12-чи сабак. 왜 요한계시록을 배웁니까? Биз эмне себептен аян китебин үйрөнүп жатабыз? 우리 이 말씀 때문에 배우는 거예요. Ушул сөз үчүн 누가복음 12장 54절부터 말씀해 보면 Лука 12-бөлүм 54-аяттан баштап карасак, 같이 혼자 한번 읽어 мен 보세요. окуп берейин. Ыйса элге да мындай деди: силер батыштан булут көтөрүлгөнүн көргөнүңөрдө дароо жамгыр жаайт деп айтасыңар. Анан дал ошондой болот. Түштүктөн шамал соккондо күн ысык болот деп айтасыңар. Анан дал ошондой болот. Эй эки жүздүүлөр, жер менен асманды карап, аба ырайын аныктай аласыңар да, ошол убактын белгилерин эмнеге аныктай албайсыңар? 예수님이 무슨 말씀을 하셨습니까? Ыйса кандай сөздөрдү айтты эле? 사람들은 날씨를 알잖아요. Адамдар аба ырайын анықтап билишет да. 오늘 날씨가 그러니까 내일 어떤 날씨가 올 거다. Бүгүн ушундай болуп жатат. Ошондуктан эге эртең аба ырайы ушундай болот. 뭐 비가 올 거다. Жамгыр жаайт, 날씨가 же 덥겠네. күн ысыйт. 이렇게 아는 것처럼 Ушинтип аныктаган сыяктуудай 너희는 천지의 기상은 분별할 줄 알면서 어떻게 이 시대는 분별지 못하느냐. жер менен асманды карап аба ырайын аныктай аласыңар да, ошол убактын белгилерин эмнеге аныктай албайсыңар? 우리가 지금 어떤 시대에 살고 있습니까? Азыр биз кандай убакта жашап атабыз? 어제 주님이 오셔서도 전혀 문제가 없습니다.
Теңир кече күнү келсе дагы эч кандай жаңылыштык болбойт болчу. 바로 오늘부터 7년 환란이 시작되었어도 전혀 문제가 없어요. 7 жылдык кайгы бүгүн башталып кетсе дагы эч кандай жаңылыштык болбойт болчу. 우리 그런 시대에 살고 있잖아요. Биз азыр ушундай убакта жашап 이거를 атабыз. 알아라 그 말이에요. Ушуну билгиле деп атат. 다른 데만 머리를 쓰고 생각할 것이 아니고 Жүрөгүңөрдү, ойлоруңарды башка нерсеге эле бере бербестен, алдыра 지금 бербестен, 우리가 어떤 시대에 살고 있는지 азыр биз кандай убакта жашап атканыбызды, 그걸 알아야지 내가 무엇을 할지가 결정이 되거든요. ошону билсем анан эмне кылышым керек экени чечилет. 로마서 13장 11절에 보면 Римдиктерге 13 бөлүм 11 аятты карасак, 자 13장 11절은 같이 읽어보시겠습니다. 13 бөлүм 11 аятты чогуу койлуу. Уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын. 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠다. Анткени биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын. 틀림없는 말씀이죠. Бул чындык. 우리가 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? 에베소서 5장 16절 17절에 보면 Эфестиктерге 5 бөлүм 16-17 аяттарды 같이 карасак, 읽어보시겠습니다. чогуу койлук. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман. Ошон үчүн акылсыз болбогула. Тескерисинче, Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. 자, 세월을 아끼라 때가 악하니라. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. Ошон үчүн акылсыз болбогула. Тескерисинче, Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. 우리 지금요 정신 차리고 살아야 돼요. Азыр биз акылыбызга келип жашашыбыз керек. 오늘 주님 오신다면 Анткени Теңир бүгүн келип кала турган 우리 болсо, 남은 가족들 다 어떻게 하실랍니까? анда калып кала турган үй бүлөбүз эмне болот? 7년 환란에 들어가게 될 것이고 7 жылдык кайгыга киришет. 그래서 끔찍한 일을 경험하게 될 것이고 Анан ушундай коркунучтуу иштерге кабылышат. 그리고 죽음 이후에 무엇이 기다리고 있습니까? Анан өлгөндөн кийин эмне күтүп турат? 영원한 멸망이 기다리고 있잖아요. Түбөлүктүү кыйроо. 우리 그걸 분명히 알아야 됩니다. Биз ушуну так билишибиз керек. 우리 지금 마귀와의 전쟁 중에 있어요. Биз азыр шайтан менен согушуп жатабыз. 오늘 이 부분은 다음 시간에 배워야 될 것 같습니다. Калганын ошо кийин үйрөнүш керек болуп калды. 마귀가 교회 가운데서 어떤 일을 하고 있는지 Шайтан жыйындын ичинде кандай иш аткарат? 우리 그걸 알아야 돼요. Биз ошону билишибиз керек. 그래야 마귀에게 속지 않고 주님을 따라갈 수가 있습니다. Ошондо анан шайтанга алданбай Теңирди ээрчип жүрө алабыз. 그건 다음 주에 배워야 될 것 같아요. Бул жөнүндө эмки жумада үйрөнөлү. 그래서 우리 지금 어떤 시대에 살고 있는지 분명히 알아야 되고 Азыр биз кандай убакта жашап атканыбызды так билишибиз керек. 정신을 차리고 깨어서 살아가야 돼요. Акылыбызга келип, сергек болуп жашашыбыз керек. 그래야 됩니다. Ушундай болушубуз керек. 그래서 그런 모습으로 살아야 됩니다. Ушундай жашашыбыз керек. 저기 지금 현재 지금 한국에 수양회가 진행이 되고 있죠. Азыркы учурда Кореяда жайгы конференция жүрүп жатат. 그 내용을 내가 잠깐 좀 보여드리려고 그래요. Ошол конференцияны көрсөтүп кетейин. 이게 지금 한국 수양의 모습입니다. Ошо азыр Кореяда жүрүп жаткан жайгы конференцияны 잠깐 이 영상 짧은 영상인데요. ошо кыска видео. 보면서 제가 말씀해 드리겠습니다. 아, 잠깐만요. 여기가 한국 갈릴리 수양관이에요. Бул Кореядагы Галилея деп аталган биздин конференция өтүүчү лагерибиз. 이번 2차 학예 수양회는 Бул 대전 экинчи 안산 съезд 권역을 башталып калды. 중심으로 동해권, 부산권 2, 중앙권 2, 평택권, 제주 권역 이렇게 이제 한꺼번에 할 수가 없기 때문에요. Ушундайча ошо баардык жыйындарыбыз бир убакта баары катыша албагандыктан 그러니까 7개 권역으로 나누어서 수양회를 합니다. 7ге бөлүп анан конференция өткөзүшөт. 이제 이번에는 2차 수양회가 진행 중에 있고요. Бул жагы азыр болсо азыр экинчи съезд башталганы. 이제 그래서 소개하는 영상입니다. Ошол кимдер катышып атканын тааныштырып жатат. 함께하고 있습니다. 이번 2차 수양회 때 13,414명이 접수를 Бул 했어요. экинчи съездге 13.414 адам катталган.
놀랍죠? аябай таң калыштуу экен. 1차 때도 거의 13,000명 가량 접수를 했고 Биринчи сессия дагы 13.000ге жакын адам катталган болчу. 2차 때도 13,400명이 접수해서 말씀을 듣고 Анда 계십니다. экинчи сессияга дагы 13.414 адам катталып катышып жатышат. 이번 학예 수양회는 대상에 따라 장소별로 집회가 진행됩니다. 장소가 다 다르게 이등간 진행을 하죠. 대강당에서는 ар 성인 кайсы залда окуп 말씀이 жатышат. 소망 아이고. 집회가 진행됩니다. 대강당에서는 이제 성인 말씀이 진행되고 있고요. чоң залда болсо ошо чоң кишилер гана отуруп сөз угуп жатышат. 그 찍었던 Мына 사진입니다. ошол чоң залда тартылган. 소망강 대강당 그리고 소망관에서는 이제 어르신들을 위해서 말씀이 전해지고 있어요. Анан үмүт корпусунда болсо ошо улуу чоң ата чоң апалар угуп атышат. 나이 드신 분들이 있잖아요. ошо улуу чоң ата чоң апалар. 좀 더 쉽게 설명을 해드리죠. аларга мына жеңилирээк кылып түшүндүрүп беришет. 에서는 은장의 말씀이 비전센터는 중고 그리고 우리 중고등부 학생들을 위해서도 말씀이 전해집니다. анан өспүрүмдөр үчүн дагы башка залда сөз өтүлөт. 이 중고등부 бул 모습이고요. өспүрүмдөр. 미등간 201, 202호와 소망간 301, 302호에서는 교회 학교 아이들이죠. 초등부 말씀이 주인맥 진행되고 교회 오구치lar나 있습니다. 이번 요즘죠? 2차 학예 수양회는 태국어, 몽골어, 외국어 집회도 합니다. 외국어 아나는 저 집회가 챗들에다가 요즘 저 진행되는데요. 사우다르다 미등간 요즘 지하 başka 302호에서는 태국어 집회가, 태국어 집회, 사랑관 201호에서는 몽골어 몽골어 집회가, 집회. 몽골 틸인데 사랑관 202호에서는 일본어 집회가 일본어 집회. 진행되고 일본 틀인데. 있습니다. 말씀이 진행되는 동안 보이지 않는 곳에서 수고해 주시는 많은 분들이 있는데요. 많은 형제 자매님들의 수고와 헌신이 있었기에 1일차 학예 수양회가 무사히 진행될 수 있었습니다. 이 수양관에서 2차 학예 수양회 1일차 소식 전해드렸습니다. 이제 2차가 이제 내일까지 진행이 됩니다. экинчи сессия эртеңки күнгө чейин созулат. 그리고 이제 이 사진은 1차 때 침례받는 사진이에요. бул сүрөт болсо биринчи сессия чөмүлдүрүлгөн адамдардын сүрөтү. 그러니까 지난 주일날 침례받는 모습이죠. өткөн жекшемби күнү ушинтип сууга чөмүлдүрүлүштү. 이렇게 많은 분들이 침례받기 위해서 지금 그 줄을 서 있고요. көп адамдар сууга чөмүлүш үчүн очередте турушат. 그리고 이제 지켜보는 분들 많이 계시고 анан аларды карап тургандар дагы көп. 이렇게 침례받는 모습이에요. ушундайча сууга чөмүлдүрүлүп жатышат. 그래서 이렇게 아이들도 침례를 받고 ошондойча кичинекей балдар дагы суучуга чөмүлдүрүлүп 매번 차수 수행 끝날 때마다 한 500에서 600명 가량의 침례를 받습니다. ар бир сессия ошо 500-600га жакын адам сууга чөмүлдүрүлүп жатат. 그래서 이렇게 한국은 내일까지 2차 수양회가 진행이 되고요. кореде экинчи сессия эртеңки күнгө чейин созулат. 화면 바꿔주시죠. 예, 네, 그래서 7차까지 진행이 됩니다. ошентип 7 съезд болот. 우리 함께 기도해 주셔야 돼요. биз чогуу сайын турушубуз керек. 그죠? турабы? 또 우리도 또 수양회가 있잖아요. биз дагы жак конференция өткөзгөн жатабыз. 언제부터죠? качан башталат? 8월 20날부터. 20-августта башталат. 이때는 우리만 가면 안 됩니다. анда биз өзүбүз эле барсак болбойт. 꼭 한 분씩 모시고 가야 돼요. сөз бир адамдан алып барышыбыз керек. 아시겠죠? түшүнүктүү да э? 지금부터 이제 딱 이름을 딱 기록하시고 азыртадан атын жазып коюп, 다음 주 바자회가 있습니다. эмки жекшемби күнү ярмарка болот. 이제 바로 그 다음 주부터 수양회 접수가 들어가요. андан кийинки жекшембиден баштап жайкы конференцияга катталуу башталат. 그 생각하셨다가 이제 다음 주부터 접수하시면 됩니다. анан кийинки воскресеньеден баштап каттап баштасаңыздар болот. 그리고 새로 모시고 하는 분들은 위해서 바자회가 실시되니까요. жаңы бара тургандар үчүн ярмарка өткөзүлөт. 새로 모시고 한 분들의 수양 예비는 바자회 수익금으로 충당할 겁니다. жаңы бара тургандардын дагы взносу ошол ярмаркадан түшкөн кирешеден берилет. 그리고 1년 동안 모아둔 돈도 있어요. анан туугандар бир жылдан бери чогултуп келген акчалары бар. 그래서 우리가 새로 전도하시는 분들 수양 예비, 버스비 이 부분들은 모아둔 돈으로 이렇게 할 겁니다. кээ бирлер болсо ошол чогулткан акчалар менен өздөрү алып келген адамдардын взносун жана жол киресин төлөп беришет. 그러니까 우리는 자신의 수양예는 자신이 내야 되고요. өзүбүздүн взносубузду өзүбүз төлөшүбүз керек. 나머지 전도하시는 분들의 수양 예비는
적립금으로 충당을 할 겁니다. жаңы бара тургандардын взносу ярмаркада түшкөн кирешеден берилет. 그리고 버스비도 작년처럼 교회에서 부담을 할 거예요. Жол күрөдө былтыркыдай жыйындан берилет. 그러니까 열심히 전도하세요. Ошондон тырыш жакты менен жакшы кабар таратыңыздар. 정말 주님 오실 때 얼마 안 남았는데 Анткени Теңирдин келерине абдан аз калды. 지금도 마귀와 치열한 전쟁을 하고 있는데 Азыр дагы шайтан менен аябыз согушуп жатабыз. 우리가 지금 잠자고 있으면 안 되잖아요. Азыр уктап жата турган убакыт эмес. 우리가 다른 일 하고 있으면 안 됩니다. Башка иш менен алектене турган убакыт эмес. 오직 복음을 전하기 위해서 Тек гана жакшы кабар таратыш 서로 үчүн 마음을 같이 해야 되고요. жүрөктөрүбүздү бириктирип, 간절히 기도해야 되고 жалынып, сыйынып, 열심히 전도해야 됩니다. тырыш жакты менен жакшы кабар таратышыбыз 혼자 우리 керек. 혼자 전도 못 해요. Жалгыз өзүбүз жакшы кабар тарата 우리가 албайбыз. 함께 해야 되잖아요. Биз биримдикте болушубуз керек. 그래서 우리가 함께 할 수 있도록 Биримдикте болушубуз үчүн 정말 마음을 모으고 жүрөктөрүбүздү бириктирип, 함께 기도하고 чогуу сыйынып, 함께 열심히 전도했으면 좋겠습니다. тырыш жакты менен жакшы кабар таратсак абдан жакшы болот. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 저희들에게 또 귀한 말씀을 주셨습니다. Бүгүн бизге баалуу сөзүңдү ачып бердиң. 우리가 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 한국 수양회가 지금 진행 중에 있습니다. Азыр Кореяда конференция жүрүп жатат. 이번에 많은 분들이 또 구원을 받고 주님께 돌아오고 계십니다. Ушунда көптөгөн адамдар куткарылып Теңирим сенин алдыңа келип жатышат. 그 즐거움에 우리도 함께 할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ошол кубанычка биз дагы ортоктош болушубуз үчүн жардам бере көр. 간절한 기도로서 한국 학예 수양회를 도울 수 있도록 인도해 주시옵소서. Жалынган сыйынуубуз менен Кореяда өтүп жаткан конференцияга жардам берүүбүзгө жардам бере көр. 그리고 이 나라에서도 수양회를 계획하고 있습니다. Жана Кыргызстанда дагы конференция өткөзгөн жатабыз. 이번에 꼭 한 사람씩 전도할 수 있는 귀한 시간이 되도록 인도해 주시옵소서. Мында ар бирөөбүз бирден адамга жакшы кабар жеткизе турган баалуу убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 나머지 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Калган баардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.